Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi nao wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, atanifikie ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani
Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda.
Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Usiyakumbuke Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Fariji roho za wote wanaohuzunika, uwape matumaini, uwape tulizo. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Bwana, ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Bwana, ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele yako wewe? Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Enyi malaika wa mbinguni, mchukue mpeleke kwa Baba, mchukue mpeleke kwa Baba. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Mungu mwenye rehema, kumbuka rehema zako, maana zimekuwako tokea zamani. Ipokee roho ya mwanao,
ulituthibitisha kwa fungu la msalaba na kututia muhuri kwa fungu la ufufuko wa Mwanao. Tunakuomba umjalie kwa wema mtumishi wako, maana hana kimtokomeni, ili aingizwe katika jamii ya wateule wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo Mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. ase Kristo na baboke litang'ani elio nyuma yayo ntwe abatole moyo nabatwegenire na tobonire amuna babo boja asamale elio tolotole omanane igorogati nabo inatobe amu omanane utambe asayo lemanya inua sema asamana enganya asa ndio mama kwa shangilio. Kesho over when over when we now is the komi aba orete ta jiabo wagaso kauche proto ta omonomi
batano asibaragongo barinke abadiri na batano abangaidi naekero bajaba libaimugetie tayachiabo wende tibaimukia ayowe chikomenta wende bajaba ngaini bakaimuka mautase bintu byabo amane tayachiabo ekero munyomyate banagocha bagasondo kabonsi bakarara Lendo tukugange kawe tuli Igeria mwanyo mwoyo Soka mworo kote Ya waisu kwa bonsi bakaimuka Kwa waisia chita ya chiabo Bajaba lipo katebya Bajaba ngaini Tuwatanere ama utaino Ejaya chita ya chaito Chia limile Lendo bajaba ngaini bakawainija Taibo Takunya rutu isana intue amo naiwe Mbuyamo kende mwigolele ase abaonya Naeke wabacha kogenda kubura Umonyomi agacha Abaliba beitani wakaswa manere Asome yobi nyambi Naeke siyeli tigasie kwa Naeke magega yaje Abaisike walibande wagacha Wakabura Umonene toigolele Kulenda kawaidunga Nekena abatebile Tima manyeti imwe Yesu agakura obateba Asi kulenda Ijaya tumanyeti tuko Nonya nesa Hali ya Mungu ni nzuri kila wakati Na kwa sababu hilo kila wakati tunamsifu Kwa macho yetu kama wanadamu tungekuwa tunaulizwa ikiwa tungeruhusu ana atuondokee hatungekubali tungekataa nakumbuka ile siku ambayo alikufa hata tulipewa habari watu wengi walikuwa wanamiminika nyumbani kwake ili kuwafariji ndugu mzee watoto wake unaona ndio kirika menga kulie au kumile hizo ya wala wanje tumaye tu samba ona tukuza Mungu kujaye tumege wanachora wale nzuri ni kila shambani na mzee wa ngamia sasa kwa Mungu kikundi cha kina mama na jaribu kutumia talanta ambazo Mungu amempa manjia at least a woman anakuwa mmoja mama at least is woman the space of a woman in the Muslim culture alikuwa na wako ya mama kazi ya mama wasiku sana kwa dada wangu kutoa mazao bora ndio kwa vijana sasa ugana ama nana asiji uwata na mugambi nabagambi sege yona kutomu hana wala sikanga sisi na kazi ya kujitolea si kazi ya kulipa kwa kazi hiyo ambayo ameifanya inafaa kuwa tulizo kikera na nini tukaweza kazi sisi na nini tukio sera hizi mposa na nini na sala kuongea ni sala kuongea
Kuita n'abantu batali n'okwera statement y'uko eyongeza ingabuli n'Abatesalonike n'Abatesalonike nabwo komite n'abatora kandi naye ndanya ikatili huko asama umaso asema umenya ingoli kandi kulinali. So the first book of the New Testament, not Matthew, nature and this book, it is First Thessalonians. Kristo aende message alikuwa anamweleza Kristo ulimaipete awanyama amoite bakamubamba Nyasaye tajile kumutira sempera akamuruki akabwama kweli na watu mwingine wasemeje mutamire ejina sachi na chicheku ekine kubanga wana bakamutamire bakamwegene bakakuwa Kristo bakamyakunganyira wana ejina chiche hati kai nakie tatu na abamu abo bagashaka kugwa elingana yama kweli atete lakini abayombe expect kinamba Kristo ataraje kono Kristo taraje naende abamu abo banere kugwa niki wana kurantebe igore abamu abakule that was the problem that time abantu bali kupinga Paulo batakete njire bakachasa Wathesalonike wakakwate Paulo wanena ndio kusimbora gabe atakumanya eka kwa igaribu kwakwate itoje timo manya igoro yambali bakule ora usikuja na abantu kali nopige wana kama kwa rama na hiyo jinsi kako baterina on the ways oralje babata ni Kristo nera sange asoko kwa wale na mabuki wanande nando ko na ubara tutangane ipinde ili ajipinde na anda ubara tutangane samale bali ko moyo tuntuli kwe ili ndio kama na samale na kuna njia nyingine tena don't think that is the end of life. That is the end of everything. No. Those what I want to organize to the hair. In fact, I'm a queen. It's a mystery. That is a mystery. It's just a separation of the body and soul. In the very world. Kalau kalau berapa itu, intinya kalau kita buat ya begitu. Orang itu punya rasa, itu punya rasa. Itu itu, jadi kan, itu rasa. Itu dia. Mungkin kamu mau juga itu berarti. Kamu malah nengkorin. At there, and zero. Aquele João, como é? Olha só, o que era muito bom. Ainda o que sentimento aí, o que se tira já o vai do governo. Não, só. Agora, olha uma coisa. Não vou que faz da vida aqui. Então, olha tu quer saber watu kutoka kama sikani na tunacho kuyasa mara ila naso wete nilitukulio mwa Nyasaye woki anyo mubose ubwata neno moyo ruo tumaga nasi halafu takuta ona ile yuko ngira atumanyi ndindi na tukomenya tutawati na tutolo kwa mane au sonko na mugoro kama kuya kule tawo stress ikutrale kutre mambi ngoraja kule wewe ngoraja watika ngoraja watika tuasi
durante todo esse programa, então ele agora tudo já no facto do programa foi colinha aqui, então eu te falar, hoje em mais de agora o programa não tem não vai ficar, não bebe cara, o que não vou chorar, não ouço, amatei thinking and figuring out makes us to feel lonely, to feel the pain, lakini unapoona katika Mathayo 15:51-55 aya makweli kayoboroka wale kayosobowa wale hii ya kupita kwa roho ama mtani sababu ya ninania kupita tuwa hasa tuwa tikirani sana jana wameweka sisi ndio yasa ulu murangirira sama maciri batiso amakuru mwana wa yasa murangirira sabu mawa masakramenta au no peso asoko yali abana abo tumewe ubia ekawa ne ndio murangirira tuanze kana mwana mwenga majiu naye ayo eitaro ayamika uzaro
pange ekarawa chini ndani umumanya esa kwa kile mwanadamu nakata Irere iwe
Wamenyata kujana wapi no? Amona. Watu inereta. Na jometa no wago. No. Namu yo. Igere no meta ko ni ka. Na di wa tete iwa. Tabo kita se bega. Enen. Engke. Di wa tete mara. Kalau mino maham dia. Buat semua cara, buat semua. Apa? Buat mana? Pergi serta orang mana? Orang lagi agak jauh mereka. Orang lagi.
Masih kena cincin, main namanya yang saya bikin kelamba semua, nanti sini, mau berani mau berani cincin, mau nak tulis, waktu jauh mana mungkin sekolah mereka, anak mau aku kalau hati lu itu banggo, atau kawan kita kan sore buat itu, ya. Kawan boleh dia nak boleh kita ayu boleh itu itu nasab mana itu kuat dia boleh kawan tu boleh kawan tu boleh sini tu mana ayo orang ni वो कोई तो कहीं ये भी देखो सुबह पर खाना सीधे से तो भी बड़े जाना पर सुबह रहे ये मन पर ये आदमी बात ना हमारे को बड़वा को ऐसे बोलो बात ये आदमी बात ना बता रहा बड़वा को लेना बोला था वो इतने चे आने ना वो balance hiyo ione kama balance. Yaani mstari kwa balance the equation. Kama mnawaka mwina. Mwina na roho kare. Muro kwa sababu ni kwa nini mtaka nini? Ndio kwa sababu. Ndio kare. Kwa sababu. Yara ni mwoto tu. Mambo korozika. Ini graduate. Lakini ingekuwa somete kama mystery formula simple distillation hakuwa ndio usinapi ile usinapi ukaanza wetu mwana mmoja kidogo kwa maji uweke kahari ile kwa bichi chini wewe utere estimate chako kidogo tu wewe ukiweka ndike suguli itarekera kurubara macha mapindu lagi kuna utinji ekuno itu ada ini ada orang tu jenis tu kan ada dia rasa dia ada kerana cek itu nyo orang orang main ni kubi orang wekan ni sebenarnya ni kan ni nyabocor aku ada cerita sih sekolah stimuit anda di zaman minggu berarti agak sebenarnya agak terkan mesti wekan tinggal sedih saya stimuit yang dulu dia orang kalau nah, itu itu nota itu mana? Awak bunga tu berarti boleh itu. Orang apa? Bos, ini tanggal itu jauh. Ya kamu ada gantung ada miki, ada bebek. Mana ayah seorang pernah cerita mata. Wana bertahu berapa kali. Itu kuat kita tahu bos orang berbicara. Kwa waki kete university ka kizi university 2 hours 10,000 kuna kumaki ukai wacha kwa wale mchile installation sichao ile kwa kwa time sisara yaso ngo utaka mbuyo ona nori kira go utereni ga mwabi betari kino mama yake ama sikana unaona wanapata kurasa police station yani ndio moja tuli saa 11 ukole na utokole utoe abuna avanza abandi mama wote kugura haki na waro owan bwana utona hiyo watu na hiyo wao gati na ukoje ndio tahu kwa mchana asali roho na kwa mchana asali ni afya ya wanawake ikiaga wa liver cirrhosis senjo mechani anabaku watembe hapo utidete ise umbea kile mbea ile hapo ana wana kwa kule na ndio kule na hapo ile ama tumsifu Yesu Kristo na sisi msaka Yesu Kristo Bwana wa Mungu ana mtakatifu wewe tunatika Maria sisi na msimu
Tueni Nyasaye Kaka Mbele Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, ewe Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe tunakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo akauweza utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kumtakatifuza, wala waache kukusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata machweo yake, dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili vitakase, upende kutakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na kushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao Mwokozi wokovu, pamoja na wokovu wake ajabu na kupaa kwake mbinguni,
na tunapotazamia ujio wake wa pili na kutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake. Ukijalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa roho mwili mmoja na roho moja katika Kristo, yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na watoto wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Ana na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Francesco na askofu wetu Yosefu Maihura, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanawote waliotawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Mama Ana Kimtokomwenu uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Mjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, alikadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu kutoka katika miili yao kutoka ardhini. Hapo atawafananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wawapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kuwa na wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho. Njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, na thubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliotukosea, usitutie katika ushawishi, lakini utuokoe na maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia sasa: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako.
upende kunijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, na yaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima. Peaneni amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Kumanguru. na wachirene mbayosi ningolitino wekana oicha sende oicha wana motorongoromia Wow.
wafariji wote waliofiwa, uwape matumaini kwa maisha yao. Mungu wafariji wote waliofiwa, uwape matumaini kwa maisha yao. Mjalie mtumishi wako Mama Ana nafasi katika raha ya milele. Tuombe. Ee Bwana, tunashukuru kwa sakramenti hii iletayo uzima na kuomba huyu Mama Ana aliye marehemu, ambaye umemshirikisha agano lako, atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili na furahi iliyo na mwisho katika amani ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele. Family mkwema bangi na bami twasi bali shingwa mwasi na bayenwa bangi na bami tukwa asese tayenga na bayenwa kolengera ikuja twalenga habara ikonsibi be balish ima elinga useba ikire lakini tulina ya mtu huyo mtomere ne faisi chere na bako imoka basali uteli ana ana sasa sio ni ana kwa Kwa niaba ya familia na ngeli James Basa tuwakilisha Yo sport yo terus makan terus ada di sana kama kan no Hamjambo, Yesu wetu chombo la Mungu na miongozo katika kuishi na Mungu. Ndio Mungu aita asista kwa hiyo ni bora sisi yona kule kwa ndio kwa maana tunachoka yekoda kile kama kina biamono asungu kwa Kristo kutakao fumo kule mstari kule mstari wa 10 na 3 mambo yetu kwa hiyo kwa maana
ila baada ya kupeleka kasoro Rosa msikiliza sana kwa tendo kwa mtu hapo mdogo na yeye kama ni watu sasa sawa alafu sasa 26 kama 19 kama watu kwa yoga na moyo kama ile kwa mai wale ndio ndio kitu na mwana mkate wa wa kwanza 15 msimamizi wa ndogo kwa tena hapo familia sababu ndio hapo kwa maana wanachukua hiyo biashara ni chali ni tumwe yote ili kutekeleza mwisho wa kutoa ndio awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni kwa amani kumpenda na kumtumikia Mungu. Ni saa
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kuimba na kucheza. Tumsifu Yesu Kristo. Apunguza sauti huko chini. Mwangi. Punguza sauti. Tiamba kilembia. Sio mintasi. Maka woni. Tote na kura sini. Kura tigi bintene bia on. Angina. Nale kwa tebia. Matangazo nalo nini? Igora ya Jumamosi. Nkwenda kulinga dawa sisi abangi. Lakini ripoti nilipata
Ali uji matali ultima de Beatrice. Lietaria olisikwe obonda bwa boche obwanja kwa konferensa inamuna igoro atoya bane ndagara yitu ya bono turusie bieito na totiga baga tochegia tobase kubeka sogotem neo tobakurwa so wensi amina obonana basta tana so mana so moyo mtakatifu Gatusara umenya sai mbia mona seke ukiugo gimambia mona sogorende bwo buya bwatoraire kurwa rituko ririo mwanchwa anararete mpaka ritukeri gali rero sai tata nande tokomurusia se nyomba yaye isogo chako morobere bwo komanya togo sababa se gatia itotorae karo togo chaka tuchaka manaye nende karo mojego yora era bia tokobaka na kogotogia togo koboria umenya sai ora abaire na basani abaracha sengincho mojego yoiga obenaye entereba yabene obarae kerora baikinande oegwe bako nesco tusabo gore mugwa bwabene gochase familia yeiga asomuga koye abana abaire n'abasani abatigaire sai tata tusemere twensinga bosubwe mbera obugi mambororo tunyorenga na inturi tukeri montorare muno yo minto anararire sai tata tuyarigania kara tokorara turara soko bokokwao asonsi otuabere sama macho tuakorire nama yoenda gotsenia twasabire betrasi Yesu Kristo oyoro motori ito amen siri tria tata moyo mtakatifu amekiwa pale ngara tuchake so thank you tuandamane sasa Sanandiri ¿Qué hora puedo hacer? Tuendelee kutembea hivyo akishika fedha. Kutembea. Tuanze hapa. Peko masarabu oji. Nablarenge kare borebono borabe miaka yonse amena umuyanya sae torae karatu achakiro mokutana bweri tukori ale babase gatia ito nanda karatu gokora tukore go etraso borende bwao nakugo saba goito go etrasi Yesu Kristo yoro siri ya tifo amena sawa bono chaka saidia wageni mahali ambapo totuaro mwelekeo. Tafadhali familia, wajukuu, kama mumeangalia shosho, tunawaomba twende tokwatiga nchuga ronga kurwa moko bera ini kurwa na rimo korra karumo tugago etaga fuata mkondo hivi etago chia na mmoja
anene neno moja. Madada na mandugu ya Ann, naomba utulivu tafadhali, utulivu. Mtolewe picha na mmoja anene neno moja. Madada na mandugu ya Ann, shapiwa picha mmoja, mchaguane mmoja. Utulivu. Mbia mwana asali baga. Mchege ntonda abatei gaki omwana omintana. Gaki mokora masabase moko yono omweno. Na abana batigaire family omwene engima. Ne yawoki engima ekiegere tuwakirwe keranya kerekerero mono. Gaki mutusabirani. Muroje ane gasi akodra ase kanisa na ase kenyoro. Na intu mwawoki engima tuwakirwe keranya kerege kongo. Tutokora masabara manena no minto ntu amwanjete mono rakindende saitani omwanjire mono gotobwa mbia mono salute omusangerere kana salute mbia mono sister-in-laws sister-in-law chana sister-in-law mjonge mbele. Mama Mkatoliki wa Mangere tena gocha sister-in-laws wa Ana kama wako mama ba Mangere simoni tena moyo sikamati chiana anye warora kamora nche nchuo cha murusi wa morengari sikamati chiana sister-in-laws wa Ana kama anye mbayo Mbaro Chikamati chiana Morusi wa marengari mosalutio musangerekana oyo masabe Chikamati chiana moja ombe gato sabe tato mia tato machen mbia mono nande mbia mono tato tu bugima gotwano mo ko machen tata no rocho yo mintana no rocho tigira wana ba me ngego soro ra sengeri abo ore ndo yo mto mwena oikara soro re kereta ikana keresa sago tara kwaro re kana barabumba korre kana o watu ntube na manyinga ono mo ko machen Wana iga muna togo chiko ikaransa ga iga sege kege aso yo mintana ale akita to mi yonga go tolenda kereta ikana kerensa ore to moro belu ayobo muya kereta ikatata ayama ke tu akobori liti abwene lego rabwa sore aso wanja no Yesu Kristo motorio ito amena biamono chikorera chiana chikorera both sides chikorera kamora antonya moro chisema chansi chigocha Marusi wa marengari chikorera amena biamono chikorera chiana chikorera kamora antonya moro chisema chansi chigocha Marusi wa marengari chikorera kamora anche chiwango sengento ebiro Babuati wone chiant chikorera chiana chikorera chisema chons chikorera musasiro chechire misango chake kamoranche saga yaroire bari moko rwa mache no botoreru chikorera chisema chons chikorera musasiro chechire misango chake kamoranche saga yaroire bari moko rwa mache no botoreru
Chikorera tenena mwa kwebicha. Murusi wa marengari chianti ngaichire. Chianti chiane chianko. Chikorera tenena mwa kwebicha. Kamuranche korabwango. Tusabe. Musasiro chekire misango chakere. Tusabe. Asiri taria tata nilio mwana nilio moyo mtakatifu. Amina. Obonne bo bastata na so mwana so moyo mtakatifu. Obwo alenge kale buri bono burabe miaka yonsi. Amina. Obonne bo bastata na so mwana so moyo mtakatifu. Obwo alenge kale buri bono burabe miaka yonsi. Amina. Tosorore. Nyasaye tatu mwana no mwikomo chenu. Digere dinande nensende twachire ko bakirori asoyo mtonya arire kurara kurwa so bwiko bwense umone none titori abayo musangerero kano bwensi ochagaiga korende no gwanja kwa ori tukobochi aserinde twitire bibe byeito nakobwa mona kero torakumuno yo mtoto kutoko wenerete twasabire tatu motori ore tobore mwasenke abana batigaire buna na abacintakana umugako otigaire muno mutakanwa yasa motori osiriri omwanchoye Nyasaye chingaki bagosoa na gosoka obarende mwana kobwa mono to abire chatanya ko bakagutagwara asengeye korenda ebye ko utagware twakwege ni na gosemeri ngaba twachire ne byuma birosi na moka mwanya bantu ko bakirori umutori buna gwatorenda na goika chingaki toko irana onyara ko bamona into na kobwa mono musangerere kano yo gatato basobu ya bwao twagwetigire tore na gosemeri ngwa to igure nse amabera ona Yesu Kristo motoria. Amen. Amina. Kamoranche kimutigeri yogi omusasiro cyo ikire misango cyakera abangina rumo mweno nchubwango bwanga sebicha omusasiro tikagendera tekwerigani abangina rumo mweno ngina rume mweno abangina rume ne chianti sio mweno mocha moto nda morusi webicha abangina rume ne chianti chiae abangina rume mocha moto ne naiga kamoranche chinsa machons Oyo masabe tasabe umyanya saa romano motongi oronese ramna tuachira seke wade keiga asenge choyo moiwa ani atotanganeire ayo no mamaete kuruko yorkwaye kuruko kora kweme moyaye na goikeraiga negera tumete no kwarenge nduna masaba tuaretire aso moiwa mweno tigo ireka na bana bajoko ne amateos ekera toreiga abarasa chinchera wasio ikino marende otorende otobwere arore kana sari tukarialero ase nyangi yo moiwa yo mario owatakwa operekanya sae amasaba osiara koruaiga abayo kwaracha ekera tokogenda ase chinga chaito twetigira sore sama bara Kristo Yesu omotore icho. Amina. Chisemo chio mweno kamoranche ayerera. Chisemo chio mweno. Chisema asamole. Ninchubwango. Wando tenge mbisa ya chakire. Chisemo. Chisemo chio mweno. Chisemo chio mweno kamoranche ayerera. Chisemo chio mweno. Mwa kweli chabu. Chisemo chio mweno. Aya mole. Kwanya kanya kwe yarigania. Chisemo chio mweno. Tenena mwa kweli chabu. Aya masabe. Chisemo chio mweno.
chisemo chiomwana mutenene mwakwe bicha oyo koruku Kennedy asabe tenene mwakwe chiali mwakwe bicha kamoranche Rwanda wa kabisa Kennedy mumwali kondo mangana maya sangere wanyomo sangere kano iga sali chomo sangere kano Kennedy kwane ngana yemo ina kitigamba kwana mbya mumesi omanyakero ntedo kusabye ntesidu yakemo abantu mbare twarurugoro twacha wakira sene ya Nepole kurira itiwa na cha ng'ombe ngai mori tene nangu misarutiga bali mwarwa omanyakero ntedo kusabye ntesidu ndiya mono ikaranse abantu yankwa ni ntekemo ndiya mono sema yane eto abaketo bataturuka ana namumanye kurunaro moketu akinie nere nando chira wele mokoyone ekera kuruara sema wako ngakeresini ngachanka morusiga nkamoire toilet neke otuko moire tukayete na namento lakini pati embe kodogo rweri wachirare wakamubwa eke otukunya ukwana na ana otu ari kisemo chonsi sato umunya gitana wante betina mukoyo utako yandara matuka ya erire nonye ndi yarenge buya emwa nkomoira ya enyagitari ere yange anyakorendwa tuanza korosi plan baka bana tuamorete bona mokoyone pole umbasa nayo mu muromo nene ikaiso yange omoremie bona ubugima na obureiga nekera ya beiriga na bawele utworo kina twins na otokogenda ikina kiyente kenene tia twetigene nyasaye mbia mono tusabe omwanchu atatu nyasaye yore igoro asenga kie ya bono twachira sole tore no bororo bonge esa uriyo yo itoyo minta beiro korara na kiyare nge biyo nyako bagotemia ore ni mo bako tigaire erinda manyena omwanchio yenga kikwa moeta bakumenya komonere ya erire nande na kiyare nge biyo mantata nyasaye amakweriana anyare kuba otekorora tunyare kuba tukugwenela nekero utakuyaniria kabere tunyare kuba tukukoroto tatakatiwa tiyamare tutena tatanere twaganire kobwansi twagatas kinja chonsi niyo nasabire wete asedia kustomotorio ito amen mbiya mana ikwaya beko gotera gugo chake misa basi ekwaya keroko ya kwebanga kobeko gotera gugo chake misa tokorwa molekeo kobwatiga ase bali mwatigara konyora motoranyora ribaga ratwakore misa morangerigwe motenene morusigwe bicha egere mororekane mwachita matanga kwamba tunaanza kipindi cha kanisa. Wala ambao mmesalia baada ya misa mtapata nafasi, mtaitwa msimame mchukuliwe video nanyi muonekane kwamba mlishiriki katika matanga ya siku ya leo. Kwa hivyo nawaomba nyote tusimame, tutaanza procession tukielekezwa na padri kutoka pale. Kwa sababu abangina bari ba mangera muna twero berti ase procession go chiaria toenda go chiaria na bari tokubogoria mubere go chaga iga kera togo chaka toenda go chiaria tafadhali. mama ba
mama abababegete chianga chia papo mwenda guchiaria somobere family members twenda guchiaria somobere egera tuchake procession ye kanisa ebipindi byatigaire after misa na then tunyore libaga kwaya wimbo wa kwanza togotene na twense asibarimo kuoga bono nko basaba mukire barimo gusapla mache bono karatiga family members twenda guchiaria abangina barimo begete chianga chia papo genda guchiaria alafu asaba na kwaya baito ose bagaka be center ya Mangere ne kwaya ya Mangere twenda guchiaria agera tunyare kubwaterana mu birori toyorete gocheka robacha kire kurwari Papa Mangere, kwaya ya Mangere, twenda buinaria kubwatera mu birogocha karo musasiro byacakire. Tusimame sababu tumeanza misa. Tutenene asa masikani yo kumusikanya sae oyo toiro hogima. Shangilia, shangilia.
Muigorera iniaga Moko igora gocha tiga nara moi e family tigarere gati mama ige igora Mungu ni mwema na kila wakati. Basi naomba kila mmoja wetu tuwe watulivu, tuanze pamoja na tumalize pamoja, kila mmoja wetu, kwa sababu ni siku ambayo kila mmoja wetu tunatafakari kifo ni fumbo. Basi mara nyingi tukiwa kwa mazishi unapata kuna watu ambao wanapiga kelele na wengine wanasunguka. Kwa hivyo kwa sababu ya hayo, naomba kila mmoja ambaye amekuja hapa kwa ajili ya huyu mama tuwe watulivu sisi wote, tuanze pamoja na tumalize pamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Basi ndugu zangu, tumejumuika hapa pamoja kwa ajili ya huyu mama yetu, dada yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemwita kutoka dunia hii,
ni ukumbusho na ni dhihirisho wazi kwamba sisi kama Wakristo tu safarini, ni kujiandaa katika safari yetu ya imani. Basi tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atsamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako anke mtu mwenu tunayemzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumore pande procession jebitu na wako. Procession pande uchialia. Mungu, ninakuja.
gusaba bari bare mae gaga mabekire birogo mae gaga tuira na twens gotia same imoka bari mubegeta papo mae gaga kaguchia toru abu twens tuira na moina tuira na gochia tuira na gochimoina naomba turudi pande wala mmeketi pale tafadhali rudi hivi tafadhali na wasi turudi pande sote baraka gago ikaransa moka igocha na kwaya wetu unajua sheria basi kwa nyuma ya padri usitogochia tuwe eke gusigo ba turudi sote bagaka bali nawaomba tafadhali kurudi hivi tafadhali follow the instructions kindly kurudi hivi sote ila nagochia twins tuira na gochia iga tuwe watulifu tafadhali tuikaransa nande tukire Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa 1 hadi 10. Kila kitu kina majira yake. Kila jambo duniani lina wakati wake. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna kilichopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kuponya. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kuyakusanya mawe pamoja. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kuacha kukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuhifadhi na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kukaa kimya na wakati wa kuongea. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Mfanyakazi hufaidi nini kutokana na juhudi zake hizo? Mimi nimeiona kazi ambayo binadamu amepewa na Mungu. Neno la Bwana.
Ogosoma wa kabere Abarome 14:7 mpaka 14. Ekiagera ondetari asegatie itore moyo asengensho yayo monyene na ondetari ogokwa asengensho yayo monyene naki onyatore moyo ni gotore moyo aso monene gose gatora akwe ni gotora akwe aso monene na boigo onyatore moyo gose gatora akwe ni gotore abo monene naki Kristo ni gakwete na inda akaba moyo irinda abo monene asabare moyo na asaba akure boigo korendaye na sekyo kogambyo yo mino gosaye na kiogo chayo yo mino na kinto twensi na toche gotenena gosyo wekere bokie kina kya Nyasaye na kineri kire omonene otebire ama ene bona inde moyo kera riru na ribe kwense asobosyo bwane na kera oro meme na romo bere Nyasaye kirori aseigo kera omuntu era asegatia ito na chewe kwanira ero monyene asobosyo bwa Nyasaye asayo titoba nkona kugambania tore korenda ngambu yako kubwato gambenga onde tabekero yo mwabegento geko mugocha gose geko mutanga na manyire nainde na ene kiri aso monene Yesu na gento kende tikerie kebe kenyene korende ni gokere kebe aso yo keroche ngane gente kebe rigana ria Nyasaye tusimame kwa shangilio. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Hallelujah.
Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo 25 usome 1 kuendelea. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano huu: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa pumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao, mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja nao harusini. Mlango ukafungwa. Alafu akaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ndugu zangu katika Kristo, sisi wote tumejumuika hapa kwa sababu ya huyu mzazi wetu, kwa sababu ya huyu rafiki yetu, kwa sababu ya huyu dada yetu ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka dunia hii, ama amemuita kutoka katikati mwetu. Tukiwa hapa kila mmoja wetu ni dhihirisho wazi kwamba kila mmoja wetu tu safarini. Na kama basi tuko safarini, tunaitwa kila mmoja wetu tuweze kujiandaa kwa mawazo, maneno na vitendo, kwa sababu hakuna hata mmoja yule ambaye anajua siku wala saa ambayo atatolewa ama atatoka duniani. Tukiwa hapa kila mmoja wetu ni ukumbusho kwamba ni lazima kila mmoja wetu tuangalie safari yetu ya imani. Kila mmoja wetu tujiulize vile ambavyo tunavyoishi pamoja na ndugu zetu na dada zetu, kwa sababu kwa yote na vyote tunakumbushwa ya kwamba ni lazima tutatoka duniani. Lakini swali ni moja, je, utakapotoka duniani utatoka kwa njia gani? Mnapoangalia sisi wote tukiwa hapa, kuna vikundi mbalimbali na kila kikundi kimevalia sare yake. Twese bunatuligaiga abantu niko babegete chi uniform ao ekorokya ngomonginana nigabwa tubwamate n'abantu bechi type ao eyo ekorokya nigabwa tubwamatubiya ansubugi mabwaye etwachira sengencho twamumanyete. Lakini bono kero yo mubonta kwebuli nyasara akurangiriyaye mbantu kibaracha bangasa matangao. Tumusizi Yesu Kristo. Nande natia bantasi ketenga kero muntu amatanga ko bamuna wakatindo kye ona kwa menyete ne ko molevi abalevi baka babuchi uyo kutenera matanga baka ba molevi kwanje tibwanje no nyamba liba ko buguli gocha baka ba balevi umuntu bwipikipiki kararalire moko rachi pikipiki chichira nando kukabatuko omorogie karachire nona baragiba mwaba kabache bacha batanga bona ne nawo ko nawo twalenga marakini gwatonyulisha. Mungu ni mwema. Ayabona munulesa egikundi kya ongere kyo tatambara bali bikundi bibere akonyorali kya butuko ne kya mugaso
naro konyora ro muibi nande no ari kanisa hii konyo no ari kanisa hii nande no aro morogi. Mungu ni mwema. Basi tukiwa hapa kila mmoja wetu, naomba kila mmoja wetu tutafakari kifo ni fumbo ambalo ni Mwenyezi Mungu peke yake ambaye anajua mwanzo na mwisho wa yote na vyote na wote, kwa sababu kilicho na mwanzo kiko na mwisho. Ndio maana kutoka somo la kwanza mwandishi anatuambia na anatukumbusha ya kwamba kila kitu kiko na wakati wake. Kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Kuna wakati wa kutawanya na kuna wakati wa kusanya pamoja. Kirege tungereni chinga kichaye iganyaye. Yo ino mule sa moganyete. Ngeke moganyete. Makuli moganyete. Lakini nakiru chukuru asense. Nyasara kurangana kiura agende. Ayo kana seta ayo tenini ayo tegerata manganaye. Ikiara buanje tubuanje ngokole ndokike. Inde nobosibole wokora kende yonsi kulende tali byonsi biratoli obugima bwan. Ninde nobosibole wokora kende yonsi omongi na obugima bulya ere buyayo chandika sekereke keregeke kulenda matuka mange ere buyayo chandika sekereke keregeke kulenda matuka mange. Muyota mangana lakini yani nga ere buya uchandika sekereke keregeke amatuka mange uchokora ndoki bono lende bali moko kokase bono ngike utakobabera bali moko wakati charuki bisiri by'abantu ase bono ngike utakobabera abalebi mulenza tumusibi Yesu Kristo ase bali moko kokase bono asuku nyomarua muigwete nga okogoka mbuyo chandika asenga kieji lakini amatuka mange uchokora ndoki igaba gengi muigwete mangana abagengi mulenza tumulenza tumusibi Yesu Kristo ana bande base kirenga nge baitabera yani bana abantu bono uroche kanake connect aberi nana yokire to no mogengi uri kutatikali ntuma tinga nge kugamba monge nana bonara irega ngumugamba muri ndegwane alengiga ono nyo yokwita ga kugamba yana utugamba ono muntu makurora ngoma itibangambite bagatebega nabatigire neminchire kuri kwa yeyu neminchire kuri kanise yeyu nabatigire my friend onyo yokwita ga kugambwa nani mbiyora akambu ikiagara onye kentungi y'abantu abara gukora kuba kunyura bara kugambire kona turuchina no tuli nambambe tati ali anu kwara buli ngana enambeni yaki ne yoboro giyo kugamba usini yobuibi usini yokwende kanisa. Mungu ni mwema. Abakristo bamintuli tukulyale tukunyurwa twensi tunyale kuyaligalya sechinga kichonsi ekiagara onde tayo omanye tenga kinekero. You must prepare your life today because your future is greater than your yesterday. Your future is greater than your family background. Your future is greater than the suffering you are undergoing today. Unless you embrace the present moment well with joy, you will not have that happiness tomorrow. Oikonya alikutumika chinga kieti ganya saa koirubiya egero boke mabwa ubwankyo bwacho kabo bwikiranu ogoke asoboke mabwa ubonsi lakini abange twereri bagali nene ogoke tabono ogo chanda abantu bono lakini boke mabwa ubwankyo my friend ogo chakoberete sunteme miaka ne miaka yonsi ekero tuachira twins etuachire koinyorania inga twensi ngweta tole nekaro to weta weka karo ya moito buyarigani biya nekaro ko yarigani ninchira kyo ko yarigania iko ko yarigania asipirengera lyo asamangana na sogokora omongi na buyerigereri amabuto ko yako mutwe ne yango kubika kali bibi ko maya bibi ko tatebi ngaini egendo ka wate ngaini ngone nkora ya ume. Mungu ni mwema.
Tanto mbaro monta kwerosi yani wifu abugata mafuta type mbali ya chimiora yo monwa ya maiso ya chimbota yo maguru umonta kwiyaka kwira chisa ibiri kwiyaka mafuta my friend tinda kana tibuya kama mafuta lenda are bringi sere nani kubwata kabese miontole degwane naambia kwa miontola tukunya kutobera asa chwara para kaiga na ya rosi bia lakini akaropo ya rosi iga saba ntutoro chene kora yawe manero kora ndokie na kerobe kete suti yao suti na robe kere kora yawe suti my friend ho jano monte miontole tara kinyo morogie giata monto no mete kanisa ime keme chando veragoeta Jera sobosio bwa onomosunte Posese nidie na yeso No bua matemwa Roro bora Bubo kobara O bravo Waselio boba Mosunto tame Yesu ngangara sole Beautiful words Biamuli Akimukota manganai Nani numwe Uso kotaro nana kotaro kubuka buya Iko kotekere iga nani guru na boko genda Tetiali na boko taro kuuli nani maro wabo nda marumi Oh no tatera na boko nyorore kanisa imodo etekere biyaduri kasibu mete pa abana banyasai ingana nyasai niga kontebiga akwala ngari njuru mu subatu ya kwanire ukwani ukana royirigete nani ga yemenyerete muntu kabegete kere biyaduri kas muntu kabegete kere byamama mukatoliki kabegete saburi ya ebigot my friend okoranga wedi gurarochi abegete sabari ani atagete sabari kogenda igo lakini obugima menyete n'obugima bw'omusumpe muntu abegete taya papa mukatolika ali serious ohwechabera kwawo nkori gentu egentekenene ochabera gentu kieke enkoro yawo antiri kubwati asubwachakirite niyo kubwati onara kantu kieke noanya kwanyura maru myaka mingi noanya kwabero morebi myaka mingi noanya kwabero moibi myaka mingi noanya kwabero mutumani ase myaka mingi tiakurigiro mabwa obwigoro tikirigiro mabwa bon akiyako when you read Philippians chapter 3 verse 12 I do not claim that I've finished the race but the thing I do is to forget everything which is behind me and focus ahead for the reward that Christ will give me at the end of the race. Tumsifu Yesu Kristo. Tindi kubarango bugima bwana bw'igoro nigo buregento. Kurindi ni nkoregente kama gyoka kwebonsi pi ayali nyuma. Iminyoke inga igo nonye kwarogire, nonye kwaitire, nonye kwaibire, nonye kwabero morebi ngakentambe. Obugima bw'igoro nigo kubucenchia bono talimambi. Bana ebuli muno karanse tenza. Makweli ara macha ninga urukiriga mu basoka ne banyara gwachiri nagiro turagenda amandeni y'abantu nari ngoranda na Mungu ni mwema ana mukundi na mabera mukagenji bika Yesu akwirete yani abantu bari gereti umuntu akorete bakokora ngoyo oyari ni gorarochi lakini tigachi akendo kana kuchimaya ubugima bwaye ubumusunte. And I want to remind you, my dear brothers and sisters in faith, everything and every person you meet in your life, be a person who changes somebody's life. You make sure that you have done something positive to your brother, to your sister. But also you must ask yourself, who is your friend? Is the person whom you are working with making you better or bitter in your life? Is the person you are working with in your life making you better or bitter in your life?
ikiagera naboko nyoro gutarani company y'abantu lakini asubugi mabwao nigo bakorete rubururu obonene asubugi mabwao ayebori who is your friend. Your friend should bring you closer to your creator. But also you must remember this. Can either increase you, neutralize you. Mungu ni mwema. Wangina Mungu tika songe. Your friend can either increase you, decrease you, or neutralize you. Your friend. So you must choose somebody who brings you closer to your creator. Is your friend an investor or a waster in your life? Ikiagera kuikocha umuntu yumutarana na asubu kimabwa ubu Kristo oya gukoreta hamwe na Kristo tari ukuwatana na kuri asubu wa matama na Nyasaye. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni uchawi, ni uzembe, ni ulevi, usherati, kuzengenya. Mungu ni mwema. Sasa naomba kila mmoja wetu tujiulize katika safari yetu ya imani. Mwenyezi Mungu atakapokuita kutoka dunia hii, utaenda kwa njia gani? Ekero karasete gaiga, ekero tenene gaiga, ekero tagarata manganae, ekero ligeretu yominto an, umubero yobekira ingikigucha asibirengere libyao. Neke nyulyo ngatwensi ntorogenda tole. Nakiyekora abakatoliki ekero toko enyo yominto kremisa gosomwa etuko mubeka katikati toko beko mubere katikati asekero yo makora gendo ke akurigere ligochi bikorengere like bisero kya makweli. Na tumeweka msalaba hapa kuonyesha ya kwamba yeye mwenyewe aliamini mauti ya Kristo, kifo cha Kristo, na katika yote na vyote ukombozi wake ulitoka msalabani. Naonya abande tukunya kutuma na sana kusenga kituma na kuiba twensi pia batole nsawa ndete deliverance PHSD imeyo mwana none ya Makenzi twensi pi okutole ka wote ngaitwa ruete aso musaraba. Whether you like it or not, my friend, umusaraba ni go kutunyulia aso kutole ka wote wakazi kike kwa ruete. Umusaraba yo yiga kero kuyurigereria okunyora makweli ya Kristo. Ikiagera onde tayo okuruko mu Kristo oyo tatole tukuru aso musaraba. Nakiyeko rango none kana bakorinto bachaga tukutwara umwatana lekano Paulo akubalikira bakorinto yeli tangane yamo 17 nakingana y'umusaraba n'obuliri asawo bagusira kurende asentwe abatwa nore ukutoleka nige ore chinguru engana y'umusaraba nigere chinguru asoboge mabwetu twensi katolika iga tokunyurirwa tonyara kuyarigania ekiagera makweli onde tayo manyetenga kine karo omwana umanya batapiro ni burutu bwaye. And there is resurrection. We must have faith. 1 Corinthians chapter 15. Yego tonyoria watabangonya Kristo takwede nanda kabuka na andonya tabugete lolyo korandio goito kwege na goito niko kore busa igo gutuka goito kobera goito gaiga nigo kworo kyo kwege no konene ninga nyuma ya makweli okuboku wango watenzo kiege nkoro inkirende ayabuno mu Kristo ayabuno mugaka ayabuno mongena utakurigiri bugima bwao na kibore takurigiri bugima bwao na kibore nayo kora konyora abange abantu bakwemincha abantu bagwita abantu bakugambana abantu baguchayana twamana kweba nga twensi kweta tole
nekara gweta twensi etoko inyorwa tonyara kuyarigania na gwekorerania asonsi na byonsi. Isaya eyemo 15:3 igiago tabanga ni nchuto gamberane nonye ibintu byabiri bibaliri bimbisibiye. Ezekiel 36:24 kogenderera igiago taba imbasangire likurwase bisako byonsi basangire likurwase bisako byonsi mbale tamo nimba itorora mata makeno no kurwase metu yabo iguru ngana barabunga baceneke kurwase gutaceneka kwabo na kubabikira chinkoro chinyama tali enkoro enyumo pabune yamagena nimbabikira chinkoro chinyama ningo nyasaye nigo agotunyulia ngana mona ituna naranga gotutulia nekara gotutulia. You must cooperate with your creator. That is why one Saint Augustine said, the one who created you without you cannot save you without you. Mungu ni mwema. The one who created you without you cannot save you without you. He can save you with you. You must cooperate with your creator. When he was forming you in your mother's womb, you were not there. But now that you are there, you must cooperate if you want to be saved. Nyuma ya makweli ukubuki wankoro. Twensi pia toko inyorwa. Lakini lisboli neli. Ekaro wakuli. Ekaro kristare yenu burutuwa yeli ya kabiri. Na yura abere. Na yura abekwe. Na kiko na toko inyorwa twensi tonyara kutwaru wamate. Uburubia asabanto bonsi. Umuntu nonyaka akonda dini ende yonsi. Mutige munakateto kike. Bunali. Umuntu nonyaka aru mutambe. Mutige bunali. Nonyaka aru mwingi. Mutige bunali. Nonyaka amuamete tibuna inche. Mutige bunali. Mungu ni mwema. Kero muntu aiwezi koyaye munakateto kike. Na habe watchman my friend. Mutige munakateto kike. Watchman yeye kero mungu yako mulire karawo jo kumena ate watchman yane ajira. Ngakiawa ta. Lakini haya karoko rangi roji. Mungu na ingi ya roji. Abane karaba mulire batenga mami watchman yiti ajira. Ngibaba ta. Tata ko lenduki. Kwa mana ko chayo mwana bo monta singa njari watchman my friend. Omungu no kwa saringa ali kiriti mu mwako akotene suta tiane ajira my friend. Ne ali kiriti no nya ka beka tichanga chubo watchman munako marakurwa ekyagera no nya ndiba ta ko kwa nana ba monteti ka sia ya okora akamuitaba. Mungu wetu basi. Umwana bo muntu mutike mwana kali ndike. Oro baisa ko muchaya umwana bo muntu. Ichaibule tuno mukungu tomu. Doje chisani chike kusimu chanje tukutania kanisa. Kai. Wa. Ona tianda ala ruchi ke kusia karaso beka ye kanisa kiana alrenga. Wanta banga baba tumweka bu musiki. Twensipi natura tukuinyurwa tutwarwa mbatubyana abantu bo onsi tiakonyora para tutatukunkwani asingi nchumbekete saburi tiakonyora para utikunkwani asingi nchumbukuti lesson yane kwande kanisa tiakonyora para ngangete asingi nchungkwanda deliverance ase tayo ase bibilia tokotebunga karanya sagoje ekanisa gete nero takanda yuro my friend. Mwana kusomana wasi mwada unge kanisa ketenera ucha kanda yuru. Kanisa kanda yuru sino muntu. Kanisa yuri menere karatoro moroki. Nere karatoro muivi. Na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mwibura ndo spesial tabanga kanisa ketu neche ndaigo. Ndeba no mugaka no mungi namuna mwakorte nyangi. Kila mtu atatoa habari zake yeye mwenyewe. Mungi no gutenda mwina we mani ya etirinega. Nonye mwakorte nyangi mukabike bete. Mukangena nali tukulirie nyangi bona yakoro mundame to gimabua ye ni tukoliria utatoa habari wale somo ngomna kwa rumo ngaina my friend
omongino erese ebeta mna kwa begete ne wifu begete mut okwara sikuru nyomba lakini gojiparaga okuru nyombo nyundo tomon ko kaparaga igati sumali yo gochiburuka ni sumali para kogenda lakini nyomba muna kumira mugako iga esura yigasi lakini paraga ige nchirora atache my friend oko tatanga ngo kanga ni go obekire for which para kogenda na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mugako begete suti kunyura bantembe para nchiransa okwera sabantu muno bwate kibesa echinde nyomba mwawe nchara yoka lakini nyomba mwawe katika singi 50 gokuingwanya nono chimuna utumia kongere mwatumike chumbinge mwatumike sukari nsini lakini ko hoto konya ngara mwe no yoni gokuwe ya mana li note gete dinya oko mwali note kwa made ko mutungo watiore na bukura na mpana do ni note lieli lakini nyomba mongino ko mutika li note ya 50 na ndo ko mutika gokuingwanya my friend ekerura kwe aseli huko beku sana saa 50 mapema mbuya abakaka mwigote mapema mbuya chaka bono mapema chaka no sema tanga kurubu mapema muno kuruwa no ko chaka kuruwa rega my friend ali asukora ko bekeli hu esimia ko bamteche oyo ko chaka ko chandaka no rwaro ko tigari no tiria 50 na ndari goto na rogo chandaka ngo mugaka ko kubike suti yako ko soka para tigeri buga igambia no tiga 50 mwena ali lakini la tigeri bwalale yaba yotinda tanga nana mujake kwana na 50 mweno my friend inyora iga jigwa korete nyangi watebete ngangu anje ngangu sike ngakiyo buye yo moyoto eyenchara yo murakara eyombura byansinga kore ndike mwako inyorenga kara kwa chora tu imure nere egwachiete kurigeri ugatanga nachire kurigeri narore naye bye ngayina ndo bya nchurete nando babire batatu ogotera kurikoria kurigwa chakere to gotebanga naye bye erawan wasubati muri nsatu musibi Yesu Kristo enu mutia kwa abantu banda matempare Mungu ni mwema kukuru nyumba naye manyanga no people ndio wanaine nao umuntu kwa na matenga mbuya mama wamwa abaningoroje bakora ndoke anone umatenjera rero umuntu urebeka para bakonyara abantu bagosigete muna korega ko kwene kora ndoke nenjera nero urebeke bakandu bakurigere bakaba kutanga bono uyu nali people so bali ngakibona ali yani bono urinjira giti bono para ni gorili swali to lili chibu ekyara koroli chibu nenjira yo kutara para abantu nabatangu uyu iga pia bogisi ukutwale number plate my friend bantu mbara batabwati number plate ana bali ivu bono munda kuninga aliyeyi nyakalire honi kaera ngakire itabwati number plate Mungu ni mwema uyo ule na matabera kuigwa wana wanti ko batego simbatebi no mwale gukana gukana ko batebi kiagara no nyanya saa ko teba gutra si saya tebi abantu bane korage ndugike batebi twese binatora agacho bwamate kurunyomba na sando sia sore ekiagero ndete yomanye tenga kinekero nakora Kristo atabukia uchise wakatanga basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa ambaye atakuja mwana wa Adamu. Kama mwizi angejua, kama mwenye nyumba angejua wakati ambapo mwizi atakuja angalikesha. Aba Luka 12:35 weke 40. Onye ndiyo mwenye nyumba manyete somo bya gocha tango nale ndetaba kora bendo gege teiberwa asinge ncho yayo karo yomo ukonyara kukuyarigari
Ngima tu na tulenza ane waja kene fata bono jinsa chiari kura bwangu nyangara mata ko kabara mache kura bwangu tango tuachi ai bote tango ko nduki yanyu kwa yirete lakini asoko kaenda kuchia na bako nyorone naru bwate sababu chia chiri chenu ini lakini naru kwa yera kuroega umonya wale para kaya kunya kutange meko kupara atindete ibuli nyasara kurangiri bono na kyogi mabao brabe gosoma wa kabiri Paulo akara kulikera wa Rumi akubanyoria akubatebiye inga onde tayore moyo kudira stinguru chaye bwe ko monyene onde tayo ko wata stinguru chaye bwe ko monyene inga igomono ni kamile tinga bonsi aba male moyo na ba kule bonsi na bangu igomono mongena na aguti akobo nyasa usuno nyasa na yakara twa moletra asingencho abale moyo na ba kule bonsi na bangu bona sama kweli nigo umubiri no moika biwatananekana bono umoiko irane asuruete umubero irane asuruete aserirawa ekero yuko bokiwa nyasaye ingabwatira ayiranye umubere n'umoika ayobwatani lakini rende Yohana isano nemo 53 kugenderera incheni ncho mugati yotukuro iguru tali munache sokore cheno chialiete mana chigakwa oyo kolia na kunywa manyingane nale no bugima utakora bwakale na kale oyo kolia na kunywa manyingane na isako kwa ngamubuki ekarokere kike kyomweli ikobano ngemineti oyo kunywa marua amarua akamenya imeyaye na amamenaro amenya imeya marua ikiagero yo kolia na kunywa manyinga Kristo Yohana yisano na 53 kwa gendera ni akamenya imeya Kristo na Kristo amenya imeyaye oyo oromorogi akamenya imeya oborogi no oborogi bwa amenya ralia oyo oromoibi akamenya imeya oboibi no oboibi amenya ralia onjo kabano uri umonere uri ngaye ngayo menyete ekiagero yo kulia na kunywa manyinga Kristo amenya dime ya Kristo na Kristo akamenya rali oyo kunywa marua amenya dime ya marua na marua akamenya rali yawa na bantu bande mbali tumenya tubugima tuchandeta bantu babanyene atanga siku moja kitakuramba Mungu ni mwema siku moja kitafanya nini ndio hiyo sasa yeuterege ko bambuka nanina kare Yesu Kristo kare gote ngarasa rukure na bachite kago ikororo konyara ngarasa rukure nakaya sabe kire asili kurumaime igenta akorete karanya orete mada na Mariamu na bayahudi bakurira bobe pamada na Mariamu bagomote ngomone nonye ndikwale ngatango murume ntotakweti Yesu akabate inche ninche okubukiwa Eko aragote abaywaneri 14 ataba injeni nchenchera na nyumba ya tata nero no bamenyo ubonge na chiro kubara sori bamenyo nyumba ya tata nero no bamenyo ubonge eko kingo kuboku wango tendo gig bono Yesu Kristo karako temaga na Mariamu ako batebia nga injeni nche okubukiwa abara batanga tuamanyire ngacho kubukiwa karo kyo mwelyo Yesu Kristo akababulia ngaimu amubeka Pamate njokore gento kiege inchuarole nekera ikira korora okonyoranga maene rasara no abekira aseri kurumaime na hane ko abegeterige na linene ase eboina iguru ase empera iguru Yesu Kristo akabatenga tigeri gento kiege tigeri ono lende karari eli umonera nanyaka mwamete unenche moremera ya murigeri uri umonere mwatenga tigeri gena Modinga tigirigena abantu mbara tukana sitensa atubeketa abana babanyana magina yendo tigirigendo kiege abasubati mbara tukana sitensa atubeketa abagaka babanyana magina yendo koligendo kiege yendo tigiri ono sa kuligero kani bururuete yendo tigirigena ryo bekerto mugaka bomonyene Mungu ni mwema ne karo Yesu Kristo abatebringa tigirigena kama kururo aga kiri ugiri nene rasaro soka isku ne karo rasara go soka
bakanyora bamusibeta amaboko n'amaguru n'amaiso kabatenga musansule mumutike. Mambo ni mangapi? Musansule mumutike taibo no munere yando musansule umutike agenda mataibo yo ayo sibeto mwana bo monyene umwana uri kuwe krasi mabona tari kuwe krasi masinge njya wa uchita soboganga yando musibore umutike ayo sibeto mugaka bo monyene yando musansule umutike nayo bo robo sansurwe kakwa rusi bwana ikuwa renge nayo agwa kurure tu kasibusina wachito ye nayo bo robo sansurwe egero bo robe okorege ndokieke ogende Mungu ni mwema ngama tolegos karo yomo wikatunyara kwa gachubwa matama na Nyasaye ikyagero ndete yomanyete ngakine karo omwana mmonya bantu araira ni burutu bwaye ya kabiri. Basi ndugu zangu katika Kristo, tukiwa hapa sisi wote tunaitwa kwa njia ya kipekee tuweze kujitayarisha kwa mawazo, maneno na vitendo, kwa sababu hatujui siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atarudisha ufalme wake, atakuja mara ya pili. Kwa sababu ya hayo tunaambiwa tukeshe. Ndio maana kutoka somo la Injili Kristo anapeana mfano wa ufalme wa Mungu akisema wanawali 10, 5 wapumbavu na 5 wenye busara. Wale wapumbavu hawakuwa na mafuta ya kutosha, na wale wenye busara walikuwa wamepepa mafuta ambayo yalikuwa yanatosha. Wakati bwana harusi alipokawia, wakati ulipotimia, kapata ya kwamba wale wenye busara walikuwa na mafuta ya kutosha, na wale pumbavu kapatikana ya kwamba hawakuwa na mafuta ya kutosha. Abange mbaro tomenyete kanisa ime, my friend, mwenye urenga ababa 10 bonsi pina wabarenge nyombe ya moime. Mungu ni mwema. Barenge nyombe ya moime, batana abangangaini na batana abaliji. Lakini kerensa ya igete wali batana bakagende nchira yogo chukulijia yogo chukurutota umunyanyangi. Bali batana balili bakagenda opposite direction bakachukulikia mafuta. Mpara tuumete kanisa ime toko kwa babande, lakini nsango ikiri tuwatananekana. Bali batana bangaini bagenda kurutota omonene. Bali mura balili bali barase kanisa ime be moteti babegete birebi. Bali kanisa ime be moteti babugo bakobuguri chileso ni butame no bali serious nechi sabuli. Bakoberesi abando ayebuli ngabwa suru buteto usinuma tekiyokoro. Na obuya mateti kanisa imuri serious, lakini nsango ikiri ekerensa ya igete bali batana bangaini bakaenda kurutota omonene. Bali batana balili bakagenda kuligia mafuta. Mungu wetu wose, Mungu wetu wose mwachite kare ayebuli munore nsaita ekebe yake onge bwata mafuta wose kelimete watu muntu nara konyolira butuka bwate tochi tibwate masasi techaji lakini ayebwata koboko wana ebuli ya tochi ya umbiri usilimete. 35 kwa ganda tanga tikachita chene chioke moyo buna banyanangi abagane tomono nobo ekera kwirana anyole balendete ya bakristo aminto ekera tukolengera like bisero kya makweli kiroyomo tukwenyurwa unyara ukweli turarigiriria asubuhi mabwao akarenga omochere Nyasaye akarenga kumutiribu y'abantu ekara tukolengera like bisero kya makweli kiroyomo tukwenyurwa unyara ukweligereria wiranira yeko monyene opposite direction marakarenga omochere Nyasaye marakarenga kwe motiribu sibu abantu marakarenga kwarareka nuru mororo marakarenga kwarareka lenga eni guru mweke yomonene lakini omanya to will stop happening in your life. Opposite direction. So today each and every one of us we are will stop happening in your life. And I want to remind each and every one of you. When you eliminate that happening in your life, who is your friend? Ningo taranere asoburi mabwa. Utra semisega
tusabire omoyo ubongenana tusabire amate yaye tubasabire nga batwara ukwigana no gosemeria asubugima bwense yega ukwigana no gosemeria no koremereria ebintu bitatu ekarto bitwara byonse ukwigana ogosemeria no koremerera iyo tokomenya mu burubiya Mungu ni mwema yona mangana aliyo mwali na ali naki okogenda utigarige ndokiege okogenda umusanzura umutige no yugusanzura nabura nyale ngatusibiti mugaka bomwe nabo konyorusa usibetu mungu umwana onyale betari ujisukuru kana umusanzura umutige ukunya gusuka sukia mare moyiga tige bindi bibwate genda usanzura chirani yao omwali bagakorige ndokiege lakini karoga entrata nayo ekarutari kutegerengana sana kuyibwata na kuyakorera yeutere yekobambuka malipo ni hapa duniani utaragenda my friend wikura akanira whether you like it or not wikura akanira ma kwa tuki ewana pia pokisi no beke ange ntambe no beke kerebi no beke wivu no beke zuti twes bila iturushi ikabane genteka nene ni gaiga usene nkoro ewana akinjira mwandigere mwegure njira mundigerete mwegure mwensipi tatyabano obwa bambulinga mbache bakorabo inone kanya saa cyangwa mutenya saa nkwe wete limna na batebe tyani ngabatebuya ngabachoka ngaronga bayibura ne bateba bayibura nyasa rende chengeshe yane ekyaranje na kodindoke ekibwantu metena kodindoke na batete ngagendo musanzure umutiga genda muburi akinya saa ayo mate mena isikongo wete lingo batebe akiye solende na ino mwana nyasa na enko aroje na batete bamusanzure batigirigena abarebi batige kunyu abayibi batige kuiba abagengi bayira maguru make Mungu ni mwema nenda mwamu bakale nduke umata bakonya munante niko monteka na stand utirete na mwamu bose ayiko nandi na magosara ken bantu bari babwate nda mwamu empe usibuna barana so okuru nganye miga ko chaiga already anta na konra lakini andra ga singe nji sura yo kaiga ondigere liga ochenji birengere gatanga bona yani okuwa moyo bona wakalensa ayo tanga fata tango bakale nduke ayenda ni ngana naki ukubuku wango katendo kige nkoro na togende amatuko atano nalimo isabatu enche etonyole iguru ninyebe emechando yense yembe umutolia ncho wango lakini my friend to kweba mechando yense yo pi anya kura soboro gime nya kuru buibime koromo gengi emechando yonse bio kubwati paka makuli mwa Yesu tolengaine okay yo mwigo point na tete mwigo na ri abarogi mwa Yesu abaibi mwa Yesu abagengi kanisa nekionga kubeke tai kubeke karabu kya mama katoliki ya dori kasi ko temine tane ticket kwa ugochiguru point ne lina ki osho bwa matebwa amona igo bana twensi twekeji tuyarigani twekorani asugo chaponya sai onde tayo manyetenga kinekero akwira no burutu bwaye igentekere nengeli naki rosia amatangao ekarole naki kyara toigure nga ekerumu genete nyasaye no isago kwa ukubuki wankoro na andu chinga mana mareka na batakatifu Mungu ni mwema mbalenga mwaigule talinga tuwaiguli kwani kutana yabuka kwa rumo waje mbalenga baigura mangana anya kuigule tena iguro bana anya kuigwa tena lakini chiwe tena bokore karansa na ngo ate padaye na nchire nyasaye tata akabero kono moyo mtakatifu oivorte na Bikira Maria usote na Ponsio Pilato ubambe twaso musaraba ukweto tindegeto mboto chimagombe digoro lya matukata tu
na nchira somo ya mtakatifu Kanisa Katoliki ya takatifu kubekwa mkoa wa takatifu kuruswa kwewe kuruka kumubere. Ya Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya huyu dada yetu mzazi wetu Ann ambaye ulimtoa kwa familia kama zawadi, na sasa ye Mungu Mwenyezi umemwita kutoka katikati mwetu. Tunakuomba ye Bwana kwa huruma yako uweze kumsamehe dhambi zake za kibinadamu mahali ambako alikukosea kwa mawazo, maneno na vitendo, liweze kukaribisha moyo wake uweze kujiunga pamoja na malaika na watakatifu. E Bwana, tunakuomba. Nyasaye tata, Nyasaye mwana, Nyasaye Roho Mtakatifu, ni Nyasaye omo. Mwana wetu akwira ni mbia mana senge yake ukiyobugina. Mwana ne mbia mana seke ukiyo mongina ana oyikwa wetu go cha sense yo munyamabira mange. Mwana ne litanga ni mwabira ibe kanyara ko lia sense muna mwanya bantu. Omubeka sogo sasoka gutakwera. Mwana ne lende familia yae. Lendo muga kwa yatigire maiga na abana bae ne familia yae osingima. Mwana ne obalende aya makena akubori tigaitire so mwana Yesu mutori eto monguru otoigwe. Sa tato mwana no moikoma chanu tato myara rai gwa tulendire litukeriga ya toikire mwana nembu ya mwana asengencho yake ukyo mongina ana gwa toeta ase echumu ya ito na mbake ese kwa ya Nyasaye ito tutigire gawe na ase kwa ya ito na ase center mwana na ebieka kero kwa murangireti ya tata kwa manyete nabo igo Nyasaye ite familia ya tigire maego mwana no mugako tigaire maega Nyasaye itonya ariko bagokomo hagata na ndo mwaye obwanchani bwa ochi asa amana abana bonsi Nyasaye ito bari kwa mutigira asa mabokaye omonguru korancho toiwe Mocheni tata Nyasaye mabira mangi ndiye munaseke ukie tumutule bwatoire tata myeto achire gasinge gocha koba kirori asomo ngina ito mama asomo na kwayo ito mutori bimiganda ndugu atikende twaretire kunene ngana yawe yoka yawe no mutori bimiganda tugusaba buri mukuru asore otore myali asikwaya yaitu otore myali asimama mutori otomo ikoyo mocheni na kubamana kirukiri ari gwisaransa otera mone no isaranso twamanyire ngana tokorera mu wanja kwa ukuri nse ya mabira Yesu Kristo Mungu rotewe Monguru koranche otoiwe umuya tata Nyasaye no moikoma chanu tato umuya twachira sobosi bwana kimachinse cyabana mugaso Nyasaye itasinge njuyo yo mintano urali kurwa sobosi biensi tato monne koranche kerara lete no kwalinga mane Nyasaye ito totigire liansa kurwa se senta poke palisi ito paka se chi kwaya chionsi tato umuya koranche ayebie kwa no maita so kumubeka na keima koranche to bolemu totuara osemeri ngama kweli naro no kuboka nkoro twetigira solo to semeri ngano tubwire biyonsi akeima okonya abasasi rutu baitu okonya abalisi baitu bakutwari ngana ligiya owanja kwa okolekekero yo masku gochanga na asuri monguru korancho toiye tata Nyasaye ni gotokwera na mbia mono kwanya ari kurangeri kamati yitu nando musirika ito afeda ito ya kisi yo munyamabera uno murayo ito umama mukatoliki rora ana onyare kobo gutoranderio munyamabera
Seni pato anyarire kobogo turanderia linganiria atwa inyare gutugwenera chinka chitu na kigima tuyerore ntu abanyene tuchenji ntorora ya bandi munyamabera roro tigiro mutakanu maiga nagatia babura kambaro munyamabera rona atigairo mubara ko munyamabera atabwati bosio na maiga aena ebie ko butamero bwae naye nguba yae naye ora mutuntube na manyinga umunyamabera na bana bale koboko naye ora nyare ko banjora banyare ko babakumuigwera yekogera obobarakano oboko kobu obutakanu umunyamabera yekogera umungina na maite unara amenye kurinde aibie kanu maite unara amenye nke umuruselie bwacha byakerengenjo wana twamumisire none misekare sabato umunyamabera igwa muri atigire gati yeito na nentonyore no umwana waye afiri ororo umunyamabera agendere kubwateranie kubwatesi abangina bamangira omonguru otoiwe. Mungu mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tuko mbele zako, tunakushukuru ni kwa ajili ya masaa haya. Asante Mfalme, ni kwa ajili ya maisha ya mama yetu. Asante kwa ajili ya muda ambao umekubali tukapata kuishi pamoja naye. Tazama wakati huu Mungu wetu umemuita, tunamkabidhi roho yake mkononi mwako. Mfalme ameacha baba yetu, ametuacha kama watu wetu mfalme. Kuna nafasi alikuwa ameshikilia, Mungu wa ajabu. Tunakuita ukawa mfariji wa kipekee kama familia ya Umeno na familia yetu kwa jumla. Mfalme, tunakuomba ukashikilie mahali alikuwa ameshikilia. Tunajua wewe ndiye mfariji wa kipekee. Utaenda kutufariji na utaenda kutushikilia Bwana. Tumejiachilia mkononi mwako tukijua wewe ni Mungu wetu. Bwana tunakuomba. Mungu Mwenyezi uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya mema yote, sikilize kwa wema sala zetu ambayo tumeyakuuliza kwa maneno na mengine mengi yaliyomo mioyoni mwetu, tukilimia na kututimizia mahitaji ya kila mmoja wetu, ili katika yote na vyote tustahilishwe kusimama mbele zako. Tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Basi twasoire kipindi kia kabere, kipindi kia sadaka yemisa tarie sadaka yerongori kurumaega. Wakati wa kutoa sadaka ya kanisa rambirambi itakuja baadaye. Wale ambao tulikuwa tumeandaliwa na waomba fanye vile tulielewana. Wanyina mwe bagaiga muna tuake baneti na bamuranye mutwa na bamogocha gosiaiga kaigara tukorasubwa. Wow.
tusangereri mweteiga tukonya nensemeje mwende nseme ya mamwenzi sangerere tatubeka mogaiga karatue bange mokobe biganiro chamuko morariamo Kristo baito mama etamana toku ya banga tokarabo techo ini kami ko maega Wana upoke
Sorra mwensi ekimwanso kianene kinu byanchirune Nyasaye Tata omubwi byonsi tuombe. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Ann, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Katika yeye tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako, Ee Bwana, uondolewi, ila unageuzwa tu, nao wanapata makao ya milele mbinguni, yakisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na miliki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Tata
Sasa naomba kila mmoja wetu tuwe watulivu. Wale ambao wanaongea tafadhali, naomba tuwe watulivu. Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu atarudi tena. Hili ni fumbo la imani. Yesu Kristo alikufa, Yesu Kristo alifufuka, Yesu atarudi tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu na wakilero wote. Umkumbuke mtumishi wako Anke Mto, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tusiri kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na nguvu na utukufu
Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe daima nanyi. Twensi asumusaso tikatwenane omulembe Kristo. Tazama, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Tazama, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. O Mungu, mwili na damu ya Kristo tulinde utupatie uzima wa milele. Amina. Esara yotori wa sa non tori nyore komunio via Maria babu sabere maraiko no mwanchonko cha saltari ya Nyasaye. Esara yo wanja sa na manyire nganyoro mwero mtakatifu Yesu ndina manyinga yenywe ekia na ibika wate babo na nchira yune nkoro ya neons. Esara yo wekeia esara nengwete bande nchino musari omureu timbwe netyo konyoro mubere na manyinga Yesu okobe bibyane umonguru timbwe netingo so mwane ne otere ngana no moyo no bwene. Esara yo weicha Nyasaye nengwete no kubona wense unakora kyagera byakubiri na inu yake yuma Ruan tingkuli sansa mriyon kwera mavir. Esara yo sasima Yesu Nyasaye manenone na igora salitari goro ne turekira asore nko sasimande na wanchire ne nkora yonse ninkuli tino wekana oicha sene oicha wano nchora nkoro muyao. Basi wakati wa kupokea komunio takatifu kwa Kristo wa Katoliki pekee chinga kia komunio saba Katoliki boka na ande bari banchire konyora togo chasira inibere iraini konyora soko boko chira inibere Chakula cha uzima, chakula cha uzima.
basi tuire ng'ora nturakore murevu ya kanisa. Tutulie, tuwe watulifu tafadhali. Naomba tukimie. Shukrani, wimbo wa shukrani tunachongea hapa. Kuna kuairi kwa mwaelio. Tushirikiana hivi ase wako kuairi kina mama kwaya familia mjiunga na wao. Say bye. Abechiraine familia laini ya boiga kwaya laini mame kwaya mama bande bali uniform hapo laini hiyo ndio shukrani ya mwisho kwa mama mpendwa. Familia tuwe laini mbili hivyo basi
Basi nawasihi familia usimame hivi tuangalia altari tutene nasi tureigo turigerere gocha gusiaiga nchoka rigerere gocha gutwa altari rigerere gocha gusia tuwe watulifu. Padre. Bwana, nuru ya milele iwangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Bwana, uwajalie raha ya milele na nuru ya milele iwangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe umwenye huruma. Tuombe. Bwana Mungu, mwana ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia huyu dada yetu Anne Kemunto Mweno afike kwenye karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa naomba kila mmoja wetu tupatie nafasi aweze kuketi kwa kipindi ambacho kimesalia kifupi sana tuweze kumaliza kwa pamoja. Tuwekanya twensi ase igetarigia tigere kinge tuwatirane buya na tuachakamo na tujara kukura asuwamo na somo choko ngonga ndata watabanga karoyomo enyorali baga ekanye egere asige pindi gerigetigarete tunyara kukura asuwamo na somo choko omonene egere umongina an umuruburiyoye waere buya buna kolengana alingo mugambi buna kolengana uburai bwae alingo batoheraru keroyo muito katoko kura kurwa mangana era buya mabotoheraru yoyo kwana na boko mwenyulia atonya kumukwanera ayo kumukurega kwa maroko wetabusia. Mungu ni mwema kila wakati wakonyoro umwe karansi tenerega akunda kukuogia ukumukurega kwa muragira wetabusia kera twensi pike bisero na kika tolengarati tebana ini ayati yako nyakubanga ayamukule muragire kutubusia kiro muntu lega kibisero kiro muntu alengarati kuri yamakweli yobona karukuba nande kora matanga ngo tanago kumisana amuna ngo kwana antumbale bandata kukwana akyo muntu no muntu kubori karawa makire so asige pindi ya tigire tuiwana no yokura mangana yu kipindi yako be kinge mono asichidaka isano kideka chikwanda chinyinge pini komi tokore kurwa igo muna mokuranga gotabusia gukwa na ngoyo yentaka nengeli ngamara kana se video iga moirane gukwa na ngoyo kartu akorimi singana ya Nyasaye na ere nene asama nganonsi na ase bintu byonsi. So kwa niaba ya Father in Church Ugembo Parish Father Geoffrey Nsare tuwalete nintu ngora yeito ase family na ase Kenyoro na ase center ya Mangere ase ngenjo sira kumongino yega urengo murai ase center asabangena na ndo urengo mwana kwae yako aramuro chabana kwae bacha bangi ase ngenjo alingo mongina urenga ase byombe awao yako arabonso bachire. So nenje ngoro ku Father Esbon atolega asisi kwa asisi kwa mulo temane urogembo series so mbia mono igo asi bali pako endia mangana yega munyakero gulyo ko endia mangana ya ngutorande munyakero gulyo ko endia mangana yega ngo bara 1 3 na akuri mbia mono aso ko iwa mangana yo so munatuwana iga mbia mono musasirote ito katikisi no musangerekano wecha sengencho ya mabe yombe mito tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kipindi katika
ikarageke mune kawaida itekare misa ya somiru ndori okuwa na nkwana lakini rende Father Bwancheire chiguru ponka igo kamoranche karora ngarangeru gocha mutuaiga nebicha yoka toranchero akwe na goikaransa usali utomo sangerekana na goikaransa asomo yo wanche kiagara lirembo berire bono nalenge korangeria onkui ne timu yae moche motua onkui ne timu yae onkui na yare onkui ya tayo Team Nairobi. Ntuwate timu ya Wakenya pamoja sako. Tafadhali nchu mwensi wochaiga. Nate bunga mubwate welfare. Wakenya pamoja sako. Wakenya Mochi Council of Elders Moba tayari Ekera Wakenya baruro Mochi Council of Elders tafadhali emugote nenaiga ankubwatiri siko yomusasiroti munateba emugote nena mwakwe bichano yo minto mweno ebicha yoka ekera mwakirwe bichaigo musalute musangerekano moikaransa tafadhali mbia mono omweno tigara bwe group yende ngochere koro kumo Council of Elders mo egetori kia na moko mo Council of Elders maibare eba kora uno yomiento ogega motenene mwa kwebicha kamoranche abuna bumo Council of Elders tena mwa kwebicha kamoranche togende group yende kerewa korirewa mbia mono bari mubwate basha yae na bamoko mwa mbia mono ingiche Nairobi team chitimu bere Nairobi team ntubwate team ya James team ya James na Agnes Fadaka Nairobi team moche mwesi team ya Agnes na James Nere timu ya koru Nairobi ni chumwensi mwakwebisa marusi wo malenga ali kamoranje malenga ali bweka Nairobi team agendrata Nairobi team ni ya James na Agnes. Agnes yake iko wapi?
Okay, ya James kwanza salute. Ya James salute. Wacha mpigwe picha kwanza. Aya, asante. Tuende ya Agnes. Timu ya Agnes. Timu ya Agnes ikiendelea. Vote 7 star. Mjiandae. Vote 7 star. Vote 7 star. Iyo. Salute. Vote 7 star. Mko wapi? Vote 7 star tiyo. Togende kundi kia mama. Mama kiwako na kuerigania. Tendere 2010. Classmates tafadhali ni Nchubwangu. Aba Lilian. Lilian kangoto nene mutu bakora lena libara Chebwangu. Tendere 2010. Matiso. Classmates tafadhali ni Nchubwangu. Aba Lilian. Lilian kangoto nene mutu bakora lena libara Chebwangu. Ngai bagenda balia. Tendere 2010. Tendere na bwaba. Pake bicha. Bande mbaro. Salute. Biamono mangana maya. Togenda se. Kundi kende kubwatikia mama. Mama. Okay, choir, welfare choir. Parish. Mocha motua. Choir parish. Omo wako mwino tenena aiga. Mangere na ere kwaya etenena aiga nyagocha. Abana kwaya wese tenanga igoro. Senyi totanya wika matua. To salute family ga. Abana kwaya una walenga mona ana ase parish na lenga welfare. Na lenga active na kenga wera tuika twensiga. Tuacha kama familia pole. So mbia mana abana kwaya sogoika. Anatoka na ndora yana togo kwa to trimbo ka kamate. Mbia mana so basha idora toka na gocha. To kunya gutanga se chiko 5000 kurwa se welfare parish mbia mana. Wabasi ladies Nchubwangu, wabasi ladies. Bobasi ladies. Bobasi ladies. Bobasi ladies ngaibacha. Bobasi ladies welfare. Bobasi ladies kabako na gocha. Tiadi ko ganese yomito. Omweno. Oyo minto omweno. Christopher omweno. Mo director ito. Zone 11. I'm sorry. James Ombasa Omweno. Director.
brothers, sisters, karwe baasha, mosaliuti. Director. Omo director ito please. Into iko enda prot kerie takeire na akore enta igo tokore bwango tokore gipindi ekyo. Mombasa omweno. Just a word. Father, mbia muna sokurandi kwao watu wa mangana tato rusirigena musuragende na into tuwura mangana Father turandelia actually and I've attached in my heart like I am a kalkista mkongero Father 2000 achieren kaugembo ikiara mwewa mangana gamba maya Samarita njeno mbaso mweno nkorokwa enale kubulia ba director balia bakoro abalero tenena gocha kiare bagandiyo all directors mwikaranstega kindly there are no chances Martin atuto mitonga yale inchuga atu akwebicha tote pole all directors I know maneno ito MC tingo kurangaliga. You are a senior than us. Na ya tu tare. Father Antubu atintu mangana mange. Thank you for what you have told us. Abali mimora mwaigwa ntu ateba ngachibe asachiarwe siringi 20 siachire 24 ekiro ase chairi ito toko gesa. Igo gendera korante chai nyinge na ande tole chai ngia. Elia kabere obuoyo mbwachete. Mono bogo chakoba Mombasa. Waigete mwisonde baachire Mombasa elinde ba flag off batolente obuoyo tobeke chai itu. Fata utorandiri mwishimiwa ulegaiga all protocol observed Tigambate nga Buyamono family Buyamono sana so twali baga Paul Christopher Sikiranyege I hand my senior has spoken. Thank you. Buyamono fata njewali watama nipe na diomoke na rengo motakita kurusa tumugirango so ena kwa batona ya kerengaki ande ntuanche ine pole nene Buyamono sama ngana mingi kono ege pindi kende toko genda sa administration toko ru administration ndi question yo mito James Ondari ato sangire ngori na ro rambirambi yae ekero toko genda se administration yankorangalia clan Atlas bali barako corona omonginana na bakolira sense maya obogambi abagambi bali bekenyoro bara corona na nchugo chagaki Clan Atlas simbaye bali bara corona an omogambi te yorende mo chifuerie mo sabchiu retirees nga imole bali bakolete no mwaka mweno retirees chugocha kero omogambi batayo retirees chugocha retirees chumwensi gocha retirees wake TDA
KTDA. Motenene mosalutio musangerekano Varusia marangari musalutio musangerekano kamoranche biamono asengenche ogocha ekepindi kende gekubwatia lakini togenda mora tuwabere ntuku barangeri mwesi chinga kinchiri bo twanchira bono nari korangeri omwemsi oito achiche asangererie ngori ekera asangererie ngori tonyore eulogy after eulogy a family introduction a family then what a photo of thanks. Mbiyamono Father manawa Kristo mwensi na wa mantoa minto ni familia yonde mbiyamore mwensi na nje tinta etiko iranga ki kiagera Father na to ari baganga chida ikaisano Father ndoje to etaniri na nje tinta etiko etani lakini tiga ntebe iri muri ka singinje familia mo aka Kristoba na pora singinje usiri mo ngino ningaje tego somi Biblia lakini tinta etiko soma lero Yohana 12 asigite nare goteba abanafunzi ba Yesu ekera batebetinga igekege gonko gendande lakini nande igekege keningirane umuiso wa 22 akabatebinga bone ngakine yani yago yokorera lakini yomo gokumirere nurabo lero bune family yomweno nkorera muri lakini nima etinge ngakiyomo gokunya sae noro mirere na mirere tiga tubasabira omurembo oyo Nyasaye kiagera kindi nkiyo turakwane kenene twabasabira omurembo Nyasaye na inchentebera nirimo buna Father kwarandiri buya lakini nandi Biblia gotebise Matthew 24 nga ange no moerio ebibembi geseke yani abantu mbagese ubujeuri batari komokorera Nyasaye ogo bagoteba ngokora bare lakini batari gokora ono Father nabo kwa batebinga baimukirige na barusio and whatever na kibona amusansole lakini wana Father awanda wange paka nono gusiburu basi boiru lakini mbata etikogenda kiaera onyora lisacha linene lisire to muchiwo monyene pako mukungu akomoseringa akigenda rinde familia yawo lakini lisacha lino ali gitanda ndiri gusuka usawa no muro chama garaya Father wano basi boiru lakini mbali kogenda no wata itobera bo rinde lakini kwa barani ya wakuri gasi yao Nyasaye na ko engeri yawe keringa kiri kiagera yo dani yo job tinta etinkwa na mange tiganya sawa sisi ni njenje msundari nkoruku andi paradiso njeno mo MCO gabo chitindire lero ntwari ngutangasa kindi gyonsi lakini ntwakora kubike body ya municipality ogembo ntoje twansa magendero omujumbe na atuma umumuro yo kabiro mukansara naro mugisangio nese miaka na kinamurukiro mumura injote ya magana yo mu chumbe mo MCO itombi yamano asingeje baga onko gusamweli eline ntongende ngogende una tebye na kabere omo kansara bogembo central ward ekera chi ward chinde chitaracha engegi yoko babo wako gesonga devolution ona nje na baraete na tele ngo baraye boro bona tigabo sikura atatubatia baraye baro amba tunda tokota mwako mweno pore twachira abuna mochi kanso bela tabyombe binde twacha twagota ile pona badara kitabajira na mwako na barabachira twatele pore tete kuyora mangana mange ngonda tokota banga aba chief baito anda nenda abasabere ni bagana sengenjo umuroberi noro obwe serikali ekoruchineti
kuchaka bari kurika nyine tero kwine kodi ni ya nyorwa yo minto gega no manyakero goito ndiamo no gega oyo muchengo aba chief baito ro bari nyagitari ogembaria ba kodi nere kurigwa ebe kutiare aba nyagitari ba goita story iga ba kurika chine timna kwa ngano ribuo kina ko na se point yo aba nyagitari ba goita buo kora njoru report Jones pesa ine asenge abantu bari buo to bisonde ngogotire osinekere mare anyero mwana oremarete oinere nanchire kwa gweneti kiara tari wanje kwa yari boigo ona ababuriri tube report iseine asaba nyagitari bago ita story asenge njoko lika gwechineti mochumbo ito alifa miruka ngora ya ina nda tukurwa mochumbo alifa miruka orure ngora ya singe libonane gocha senke asenge njoko ara kumongina ana ono ombori nyete beiga ninduero ngori itoko cha somo aka Kristova siasa ingeli 5 2,000 na ira ora mataria fato itoro to ira nganya nyasa ga ligija ngeli ngani ma ngeli baya marika amakuta asenje gari na ko ira naiga ona basa bera ma ya to bati mu chumbo ito senje jobo koria gari to koraiga na bara ibo to bati sia to bati na senje magana poleni kwa kifo cha mama ana yamono mheshimiwa wetu mbiyamana menyoka ngo tomiriria ryo ya ngari ba kitakemo ndabasuita mbiyamana oyo minto mbegera chesire na manyete ngomongina na naraire na ende ontoma ngante byo mwaga Kristobo mweno na aramo na into kiriviare asamane michezo otebekera gocha na jaroro mo gako mweno na ante bi mwaeru gweyemo anga mbiyamana mheshimiwa mbiyamana sana fanta kanjire ngore leo teba igariuka mwaka naro agachire goro boge mbugari obekire supermarket na ande tokogoka ngambu ya mona soko tolete biashara ogembe rinde town ya itekine na ande abana baitu banyore chigasi lakini mali se supermarket ya emaega abantu wa mugembu gosoka ule no bakarimira asigete maega gari umuchango kubeku rinde na agenda kuburi ngakiata itikawa tore mwa enkia kurero kaore isibako bekana baro gyoski agante bindi stupid ngakira wona umukire igoro ongirire kote na ababo kaore na bo si family ense yeteri yakunereria abatari kwenyara oyo kumurikira tigamotebi ngatigate kunereri abantu batari kwenyara tigabe ke biashara bya tumugori buya igo kiagara nindu tumenye tugembo tukumugoria magana yakorekereke aere lakini mbaansa gotochegi nebiti nebisinini asegi oski umuntu kubeku kuwate nyumba na no bwate nyumba chindande na negi oski utagete is very unfair tinata itu kwana ninchengende koti lakini rende ekeruko iro muntu koti na abantu bande ngankoti kubera ngabakuburi inkyo koberera uri muwa abantu ninganje takolemerera nunda matindi kuiranira lakini nuchogera abantu baminto banse kuiranira ndiyabona sana tigatore terunguri ito lakini erunguri yana nabo ate ya 5,000 nko mugakwe munganjira boyo gweserero ndiyabona sana kwenye bantu mbara runguri lakini director nkwaru ayirunguri ngwante biri wacha nkwaru tigato imuke gato ansere bari maega iga akimoche gocha iga morete ero ngori ya inelinde family nyore se esukari kubeka tu batarachi kumanura ku nyumba njengo kwana ntaracha bari ga abanichi kwaya togende bari maega mutene ine mwensi go maega una mundigereti lete ero ngori yao ga kiagera ngwacha na kende na kebegeke morete mawo mwako uri wasire nere wasire ayo mwaka n'umuntu muyakyagera kwa baro kereire njira bari muri mara ari mukwimukia mwako igoro injugo cha mwensi amaega pakese mete yonsi nyowacha nero ngori yao injugo cha magoso taiya mawo mwako uri nero uchire na baka bari bachire kurumaega butamba baka bagotanga na bagotanga ni disvase lakini baka batanga ni baka mbuya mono injugo cha iga mwensi bari muri maega iga injugocha oyo chanero ngori yae injugocha mbuya mono tiganya saba sisini mbuya mono ma bako mukate kisto uchire na ansira maega gari lakini toche gocha maega ga
na aba bali maega pi mwezi pi alafu na ando yole ngikora ekibindi umanyenga mojere kora nukindo Abraham tari ogega wana inchu wana bali mwe maega ali mwezi inchu mwezi Abraham ukindo to wete na gutangazirira nayo kubara etane baka noyo wabo mwalimu Francis inchu mwe tero kuli wabo chemi inchu gocha paka wabo ndi no bali mochi inchu gocha mochi no motangana asenge njumo akawo sirire no mwakumi no mochi mbiya no mwalimu tiganya sago sizini ma ucha misirende diri mwacha mo tinga no kindo kura ono mwira na mwakira mbiya mona sana mbiya mona akawa mwachire mwezi na bangira bachire mwalimu nayo ma wachire mwezi mbiya maisombo ya mona mugasomi doni bosi ko ya kabisa ikagendera no mwalimu mauti ora naye tu ama board member wo municipality yogembo mbuya mono naye councilor mbuya mono ninta ko ali baga lakini no cho aguri tukurinde mbuya mono ala ka ino na banta bayambu ya mo singi jumwaretire ma wono mbuya mono nyanja naye na korora ma umwesi abakuruma atega mwatira injugo chega kuruga injugo chega bali mutari family bono imuka gocha mwesi gamorete tumaye kogenda ruguruga Abraham ukindo nayo mchama ni mochi na gutangasire mbuya mono sana mbuya mono tiganya sago sini choti ama wachire France naye kwa batebinga ne body uri ya gitari ogembo nayo kulire ranto jo twagati ya gitari ya 8 million ogembo ya 250 lakini chiachire ite chintangani mbuya mono sana ya sago sini injwa bakoroga mwezi bali mutarenge familia injugo cha mwezi maretero ngoria ino injukoro wa umwezi injukoro wa paka mayara nyomoracha lakini nyoto ati makosa tayo na mwede teacher we school anya gocha mote enda kanyo tayo mo David na rombo ya mono baba toje na ngoroga abono inchu bali mwacha mwabu ate siringi chaino 10 100 200 500 chindi chonsi ugate mu yamono mungi na mbu yamono inchu mwezi ga bali mutaracha na ino mwana etero ngoria ino inchugo cha mwezi chugo cha tafadhali inchu mwezi bali mwategeire kuruma ata mwezi bali mutare nge familia bali mutacha gotera letero ngoria ino ekaro kana kwenye mwaruri mapema usaka kwenye mwasangiriri bune byumba wa biya mono tugo mwako yacho umuisama biya mono makanya muowo ile moja paka sokore ane kuri mate gai sokore kwenye muowo ile lakini njumbu ya mono sana tiganya sawa sisini mwalimu mwadi teacher omangera nai usilero nguri kwareta embu ya mono mbuya mono nkayo mwadi teacher osoma deputy yale omo deputy kayale magito nayo grando serigali naro lore gambi ya mono sana ni engineer nana mbuya mono tiganya sawa sisini mo deputy kayo mo deputy yale Isaac Muturi Isaac Muturi nere deputy Isaac Muturi nere deputy tigango tegero murangiri kiagera ranyo na yara yu igota iyo ka na wakane Merry Christmas and Happy New Year nyasaye tigaba sisini mbiya mono mwe MC ito akike moranje tuakorire nchendo sembwango tuagendire mwale wancha moto ya chinga kichinka igo enare gosaba eulogy bali balo soma eulogy kurwa se family ekere wako na kwerigania echiamani e parish yaito na nyeroraiga abaraibe parish na baroraiga gakika moranje na beriko organize moche gocha abaraibe parish yaito yogembo chairman
kwani ase fato ito na bari twestro sangirikana tuzi Yesu Kristo na indu kwani hapa ye parish chinza kiachire itanga tawata yambu yamono ase Nyasaye ase ke okyumongina an eria kabere tatebe pole ase family wako mwino oyore wa mwabo pole sana lakini si Nyasaye namanyete katazi ngese kende yonsi tatebe mbu yamono katwata yire mbu yamono kwani hapa yabara ibons pi ana na lenge hard working ya sekelisia ndomaete libali adigeri nenda kini Nyasaye namanyete ikatwa ta pole ase family pole simangere pole sabanga na bogembo parish na bonsi asoko sidia omongina an lakini Nyasaye namaete na bako jotoireneria oyonge an ingo ancha Fobek ole vice chairman akwana lingane limo tokole gombi amon biamono sana chairman nanche na wanta to chunga rawa mintonga ndabyo mwako mweno pole ne familia ngima alafu ne senta ito ya mangere na wanakuwa kwa jumla Nyasaye tigawa bwatesie elinda aba boremo biamono barai baito abana bari kibagendere to some biology family tafadhali moche motenene mayo abana bari moche motenene aiga bari kibagendere to some biology kanyago tenene aiga aso bakonya chinsa sombia mono family tenena so tiga basome kulingana muna babangana ande mo bategerere tunaanza na wewe. My names are Ian Nyabigo Nyandoma and I'm a grandson to the late Anne Kemunto Omwin. This is the eulogy for the late Anne Kemunto Omwin. Birth. The late Anne Kemunto Omweno was born in the year 1961 at Laitigo Scheme in Nyamira County. She was a child to the late James Gwoki and Abigail Gwoki. She was a sister to Bernard, Elizabeth, Jobik, the late Dorica, Kennedy, late Maricela, the late Okemwa, Zipporah, Eric, and the late Harun. Initiation. She underwent initiation according to the Kisi Rite of Passage in the year 1968. Education. The late joined Laitigo Primary School until 1975 when she sat for her CPE examination and joined secondary. After KJSE, she dropped due to her father's critical condition as a result of road accident of Kisumu. Anne has also been a clan elder. My names are Eric Umagwa Umbasa. Occupation. The late Anne Kemunto was a hardworking farmer in growing tea, bananas, and also keeping livestock. Christian life. The late was an active Christian member of the St. Alphonse Mangere Catholic Church under Ogembo Town Parish. She was a choir member, Catholic Women Association chairperson, treasurer for choir, user in Ogembo Parish, among the other responsibilities. My names are Joy Kwambokasha. Marriage and family. The late was married to Christopher Omweno in the year 1984. She was a co-wife to the late Helen Kemunto. They were blessed with 2 children, namely Agnes and Edwin. She was a stepmother to Rose Kerubo, James Ombasa, Bernard Omweri, Moffat Onyoni, Vincent Mesa, Douglas Osoro, Lillian Nyaberi, and Evelyn Bikoro. She was a grandmother to Joy Kwamboka, Emily, Helen Kemunto, Samson, Ivasha, Charlene, Helen, Nimrod Eric, Chantel, Shania,
Donatius Omweno, Angel Helen, Ignatius, Salma, Remy, Lani, Heaven, and Haziel. My names are Helen, Charlene, sickness and death. The late had enjoyed good health until October 2023 when she started coughing. She went to Gucha Level 5 Hospital and treated for chronic cough. She later went to Tabaka Mission Hospital for a checkup, but after being examined, there was no TB and pneumonia. Instead, they discovered that she had malignant tuber. At end of November 2023, she was referred to Eldoret Teaching and Referral Hospital, where she was admitted for 2 weeks and chemotherapy was administered. She was later referred to Kisii Teaching Referral Hospital for palliative care. While at Kisii, her condition deteriorated and passed on 8th December 2023. The late died at the age of 62, leaving behind his husband, 2 children, 17 grandchildren. May her soul rest in peace, and the Lord bless the bereaved family. Ujinoro mugano kulingana na familia tuamenta kusurusi. Asante kwa wale ambao mmesoma. Introduction yoyomo. Tigangiriri bageri kubaira niri biyamwana umwenzi pi umwajiri wotubwate sieso masuboyo womuntu rarire asinge nchondo cy'abantu barosire ntutaitina entorore kanena intogo salia matanga tigankora introduction yenyewe ere bwango ityayara abantu abonsi na mutebwa marieta muko bayinyura musibati umuntu nchugocha n'abana bawo oyo musibati umuntu ukorogudina waya mbubasi musoraga abana bae yana bwikaranse digancha kena mbu yani kumbwatia tereti nyabigo umwana uri monene inchina abana bawo oyonsa abina nero umwana monene nyabigo wayere kinyabiotari abana bae uyo no murakoe yana muikaranze omumura uyo ni aro mumura monene uyo no moinoe no mbasa koruko no moinoe koruko olita abana bawo ya mwana ena mwikara oyo nchoeli nyandoma nero mumuro kabere ono mongino ayo kurukuligiani wansi nabali mubale abana bawo ya mwana ena mwikara umwana oyo n'umuchokoro ninatalianga akale isiko ya Kenya yo umwana oyo nerura umuchokorone ninanchaki ndikara oyo nere mwako egaro musikali igali netulibaga bairwe kosi alia patigaire wiki bakore ng'akirite simya ande naje to sabali baga bakandina
Iwano oyo numungi noye okoro kuema. Abana bae. Enda ikaranze. Ono Tigancha kena eva chungu. Oyo ne balimi bikoro ne romo kokoti ese nyombe nene. Balimi yando ikaranje. Maili yani yale. Oyo Lilian ya bwali. Oyo ne are balini akobwati. Nare buoye lakini mwako ye mbali bali nulibaga mangana ngakie Krismasi abaga itakaira isi. Igono bamete Mombasa mwako ye gali nulibaga baka kanyona chire tiketi onyoni. Igo abana bae Lilian yando ikara. Murabali chibarongo ngaimo. Digere gochi alinko bwatu mulebi. Muraba wale twins. Oya koro ku Vincent Mesa. Oyo ndagira asio soro. Ababono nabu Lilian yakubwati. Enangu murai karanda. Mafati. Oyo Mafati ongosi sokore ana kurubo mame. Aliaro kire lakini ongosi mbaro abanene. Anaba uchime. Oyo numo inoye ndusi akoroku. Abana babo. Kuja mwana gena mwikala. Beni inchungo beni. Oyo Benadi omweli. Nere senyombe nene ero mumuro kabire. Goyanya alikana nga n'abana bae bukale na bwa. Dibagana bura nyore timaete lia bura sumu na goika. Ngara ale naba abanda banyaruka basaja baomba bore senjeri baga. Go nere ndito geti. Abana bae. Buya mono pen. Umuroyo Ronero le next to me. Kororanga nchire linkoro sia basani nero uchia kangwa kiagera umanye no ane timu kurunaro biera migoro yaye nona bana bo sumuro tinate nenia nono ko bakwa na robi nero gerete igo tigamu introduce lakini atigare maega akwa nakangana kamo kiagera nero baisho tebia bategerere usimbangi kange bandindi igakorokwa James Mombasa umwenu nero mumurono monene unomo inoye sabina kuruku abana babona bwaba byamono inuyano mwikaranse mutigishoga oyo nere
mwana monene kabisa senyumba nene nero muisi ko monene nero mbasa kubwati gakurukurosi lakini nka ansabina nkumurukiria magukuru igo nere mumbasa amenyete na ubalia mabaga gokong'ana batebe no moko babera mbanje lakini abana abo bane ngo communicate turi nabo none karori bari abo rimbanga kiritesi igo aba na bana bae yamono ende igarambe niche ase nyumba ya marehemu yoralire edwininjo uyo nere tioneri sani marehemu abwate anere umumuro moke se family yane gakorokwa Edwin Woki yokonya nere tuli nere na ngina twale kono korengere tumuire kosi ono ngino itwale korengere ko mochire twatigire nere lakini nende kosi na bako gendero kumura tubwatisi endo ikara oyo na Agnes nero muisi ko monene umarehemu igo nere babera nere nonya gitari na bera none Eldoret bale na ngina moke igo na uba mulinda goja baka agakwira maokai mwana wencho yakoroku noyoye no mocho korone bon era na kore tamatemu kogenda ari form 1 no yene era mogako nera ari nulibaga wana lindere na tuma bagwa kirisi tumire mu mwabo wana lindu kwa mu mwabo introduce ndo nkole kurwa ntigero mu muroyo ndore go naba tebu semeli konde goro ya future ya nebusia muyamona siri bagata bono tigato kwana ni no tora sobo kongwa ire atengende ketanga ni tokota pole samaria tangor kumeshak mamboleo kurbo getutu aria sakurukuri goma murankare injo mumbro monene bona muna mwanya kuigwa mabaga abeko nyarikana tiga cia banyino matenjire gukabona urigereri yori na ndengo cha kogenda ngoitiro posinga kya banda bakomenya bona na motevinje ndanga tiga minyoka igangi mukibantu babirega to minyoka murata basakotora nanda sakonya kumukia amajanda na kya kora tu ajiri kumusira iga egerta ende tunya kubwatirana ndiya muno Samarieta ngoro kudivina murano yo minto twamoire pole twaranga toka bantucha ikiranye kenekero lakini tikatole merani yasaye na manyitingi yakogera santi ona tiankore abana abonse bimuna naba introduce tuigwana ine ntore biyana bukuru nano mwana monena asirete abatu agendera na bugo chaiga nkware korora tofauti ngonje nare usababa amati utambiri ni mugo salie mechi wana mwise go cha mwanze wadi waisia bana aba muri sarili kiara baka bante binyarebe na anse tigo totebi igo batige togendere muna konye tuli nabo tigamba kwani abageni ba family yo mwino kwa ile Samaria tangoro kuchemsha Mombasa mwaka no mwino nchomo muroyo munene
una mwaiguru mugaka kwanire tukiniribia tubato bwanjania si family yetu na ndi ntumo sigete sana anene buna inje wetani ko banga tata saa singine ebintu mbire tokorasha nara mutebia buno musani tumenyete buna basani wetani maskani ali obuyibuli igo naigure ekerokia ekenene nimanyete tobwatio ibago chusanganere bono singenjongare tore lakini endero twaro bwoba na intu to mairenge ngakiye ntuganire tobange nae sana una konye tigarende bono weika tochigotema kubange nae zaidi kubwa matukairire igo lema na intu notore weika tubwaterane bana ba minto bonsi aiga banje to mugaka tari bono bago jogo chenche igo twabakire bya muna singenjo yo goja gotolemia na goto twapole twagokire singenjo ya masabo mande to tusabira igamba ira ngambia mu Biamona say family kwa niaba ya kamati yale ngekora oyo minta tara vote of thanks kamati yale kora tenena ngomosa liutu musangire kana go morigo kwana mongine Elizabeth nonya na kwani reboire na ubanga singuru go ngankwane asa Maria Tanche Margaret korokwa Julius Mosingi Ugembo Parish Ugembe Center Biamono vote of thanks Biamono chair lady God is good and all the time. Thank you. Ntete ngire chida kaisa tochioka kuru vote of thanks please. First of all I want to say nganche ne vice chair ye kanisa ya Mangere St Alphonse chairman yetu teriga esengenjega asi aende to tebanga mbiyamona asogo cha kutubwatesi asogo cha koreni mama ngire niri bageri ntebya bayiri bonsi p nabasani bali totanyora libagaga. I hope mtu aligeli twarora ne program yange very tight togosoka guchiabo tafadhali tolemererani nataka koriko organize group nke igoga iga asengencho tomanyenga no barenge mama mwakorire gasengia sana igoga aki togendere kubwatesani asengencho umongina an nero terete mama Mangere chikwa ya chonsi pinko bayane lingambia mono asengencho libera mwaretira se family korosi endagera koreta kirege ntuna mate protocol chino according ni kanisa nyasaye tikabasiseni botondo social welfare ekiombe kebwate amatuko 14 korugia chagetu mwakorete gasengia sana tokobaira nilimbia mono gucha social welfare mwato ete birogo 153 bitaka neiri mbia mono moseseniwe gucha benevolent association ase James Yari treasurer mwato ete birogo 200 ne chitentibere chitari wakaneru mbia mono moseseniwe WhatsApp group nere ya Rosigu ekoba led na Zabulo na Tuta toko bakiranga mbia sana asengencho egasimwa kora negasi enene sana nyasaye tigaba siseni wa Kenya pamoja Mochi Nairobi team aseside ya James ekoba led na Chiki mbia mono ngwata kiriko kwa na rakirende ya Sinya kamora ile Nairobi maybe nabo kwanjira na orenga liba kandi yabora ne timu ya Agnes ya Nairobi ekovaledi na David Mtua mbuya mono sana asengencho yegasimwa kolire chise mochio mweno mono Kennedy akolete gasigete ntambe sana bali barenge very close momanyete engaki umongina na arengo muroire ko rutabaka toko yana limbi ya mono asengencho kwa wakilishire chise mochinde alafu Mangere Primary School administration toko bakera mbuye sengencho mwatu anchirete togatwara igeka yeke ase ground yeke alafu ase group ya WhatsApp tingomisi ko taja
Honorable Fred Mititi na atomete 3000 na atomete pole sana anko yane Omweno. Shemu Ondara na atomete 2000 alafu na Edi Gombongi na atomete 1000. Igo na bongo bakira ngambia mona sogocha. On behalf of the family, we are very happy because you supported us. Kurwe ngaki omongina ararete. Asemo kogenda, especially those teams wako enda Aruna Nairobi, wali wako enda Gochi Gichauri, tafadhali mkienda mwende salama. Na ndio moko kogenda, mogenda leo tusabirani, une family. Ndia mona. Atokuna gotenena iguru tawate yo mwaka pole asego siria umungina andu mwaka yongo kirisana ega bagaka muri sana ino mubuete abagaka mbara bwata abana batano taba maite marie tonsi pamanye tajete limelimo mwaka maita marie tonsi ande mwaka ole sopa yorende onya kolensa network ke gusirre cyo chake na mapema muno wekaiga chaka kubuli abana ba malita lya kabiri ikiara mwaranga aba yani echogete aba mayite bonsi pia malita abirabire karoyomo abana mwarona abange lakini bonsi mumura na muka mumura bonsi aba mayita malita lakini abandu kumubuli chaka tango yakuru kwa andura mumonya rumu buli nakino kubuli lya kabiri so iwa mubuete so mugaka tanya sakulinde na ndakomente chinguru na ndo tubasa kumisi kanisa ayebero rororo ase kanisa imebutambe rororo nya sakomente chinguru egere ogendra ko moereria asinyomba ya ibutambe pia mana so batoerwa ino mwabera batoerwa bakatwakulire na inde abantu babwato mochoko no murubiri umuya pia mono na abana rinde na moko andra kubwati simugaka mugutubina ate abanga bono ni mumatu kumubwa bwa mambia iga mumochoke buya mumurinde mumuikange mumubwatisi asonsi na byonsi totenne twensi lero ngoko batuli oyo minto asorogando rwairo mwelio kurwa sensi yiga na sainiga mubigete asensi yiga nabono murangeria mubugima bwigoro butakwera nigo tukubiko muberoye asiliro babunembusuro yomubiri eliabwe koyewa obosiani no moyo yonyoro mogoko utakwera omonene ngoko sabatole oyo minto oyo bugima butakwera ase obugambi bwao na abe no mogoko utali no mwelio na kobana batagatifu bao ase miaka ne miaka yonse monguru abe nainwe monene ya saba sina kubalenda butambe tata no mwana no moyo mtakatifu pia togenda no moyo Kristo kumwancha na kumorenya saba butambe mise mtakatifu ya eli wono lende balia kolengana muna babangetwe ase okokobo mungina kuchimate tokanda byega no machoko kolengana muna merubuliale nabana kwa yalende abana kwa muna mwate kuno murayo ino mubasa kwire sara yo kwebacha igolende mumanyete mukumbura matali nabongo chakubaliki kiri muntu mwaye egera toyo utira na bochi igabana kwa ya mubasa kwire sara yo kwebacha mwensi pine maruchi bali mura ko wonsiri nono yomo nabongo ko chakukuye asante mugaka so abana kwaya nabo mogo etaiga mama eteruti eji tumera na mate baria e cameraman arusie kwerende eriali egari nera ali egocha rivers astokwe kamaremu cameraman camera lady camera person asante sana pick up eriali gocha na bego jongea rivers kuja hapa
kidogo nitasonga. Kwiat.
Tutegerere igo tuganye togotera kundi kuri mugonga muntu mugonga asoe mutu atachisai okole Buati abamo bomba, abamo para igo. Bomba kwaya, abuati na abamo para igo. Quiero montarte en el chinguro.
abe nainwe mwana Nyasaye abasinda kubalinda butambi tata n'umwana n'Omwoyo Mutakatifu ogenda n'omurembo Kristo murubulie bwoko ene yo minto an oelire so tuwakire family ngambia mona semirubulio tuwamono asi kurubelibia ukatuwa kurubia nabo yuko number 2 tuwakire bali bonsi babwatira neta singencho yo murubuli bomongena an ukubakira ngambia mono ejumuiya tuwamona banakwaya bamangere ukubakira ngambia mona ase okuberange asingencho yo mongeno mino imwara usanga monere ase kwaya na ase ekiumbe kya mamu katoliki nabo yuko amajumba tukubakira ngambia mona ase gasi mwakorere nokwiru kwenu yasabamente anda balinde butambi andrende munatua kwanire gabu anda mugweta ase mwirimo gorumake egere na mura nyare kulinda chinga anya to kunyara bo nabo kunyara kwalinde irwenka so abandi mbaro baraba kera kiri baja ko siya sigiti yoko bisalende kera mna muri mo ndo mo jari mo so kanisa imegi kanisa ikubwera yara ningu tabana mo kotera biasa na bezi akiri bona mo mo tera asimuna aga kanisa muy so rende ni mo ta ko digere biya yo ko ata sako gata mwiro mabro makke munyara libaga yo kutoka kanisa biya mono mwensi asu usanga sumurubuli bumungina an nasabalinde ana bakonye butambi abamente chinguru tutwara ko semelia ikiaire ke mumo chaka nungire na tuki yani asu nyuma ya makweli kubukuanga kwa tendo kike so mbiya mono asonse na byonse kenya sabalinde bono abana ko yabako beko watera egere mauga na igura narengo so amauga bano muga Moche in beat. Moche in beat na litora harusi kichichinga. Waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana, miguu yetu kweli imesimama katika malango yako Yerusalemu. Ndiyo siku aliyoifanya Bwana, ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Gobono bongo tebangambuya mono asimiro bilionsi na asia baraibe parish asukurobelia asukuchaka gasubon asingencho yogosira oyo mino unya sarangeire kurasobe ko bwense gatwensi gaturuchi ororo wikatunyara kwiru butambe tomokorre Nyasaye wetera sogotera nondo limokorro kweminja kure kwaya ere momonyetire chemoko ndetire lietali oli bweminjire lietali okanana kumwerere misa nana kumosomera butambe momo bwati nimuna mokora bweminjirega abara imuremora mokona tereliye tamontenga oyege minje tagatige kwaya mwanda tereliye talia tewane sombi ya mono andrende mokuru amaganda biya togenda kubatana na butambe ya sonsi na byonsi ainde karomne amangana muna ya bere karamo gote bunga kwaya gitasigete yonte kwana niti yes yambara baje baire sara yo kwebacha nto bamanyete abantu mbara abana kwaya bane mbara bagenda igo yabara imoje monte imbara bibali bagenda yara nabara abandi nili ntamanya marieta yabali bagenda lakini
Igoni ngatagete nche manya mparai bali bagenda egere mbabwati. Ntigwana ini. Mapema mbuya. Mapema? Andaka mwakurukuru mapema? Yebona. Nyomba mapema? Nani naliura choe ulibaga iko muwe. Bande mbali murega iko tamanyerete ngako na murango kyugwete kyarto na nunrochi. Mbuya mapema egere nalio konya murango turasio. Yamono yangende kyara ntaji etitingoja. Taribo? Wekangende nalindaje. So, yamono. Tokwenda kama weka hiyo alafu tumeka ukwana toende tuwekenda ngeli mbale bali kwestre familia kama weka matoye Waisanire bali bande tigera maganda. Oyo vegete bruto oni wataro kwarusi. Oyo vegete bruto te wataro woko buga.
Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kuimba na kucheza. Tumsifu Yesu Kristo. Apunguza sauti huko chini. Mwangi. Punguza sauti. Tiamba kirembia. Sio mintasi. Maka woni. Tobote na kurati sini. Kurati ibintu ne bya Angina. Nale kwa tebia. Matangazo nalo nini? Igore ya Jumamosi. Nkwenda